선배찬호. Сайн байцгаана уу? 그래요. 잘 쉬셨죠? Өдөр сайхан амарсан биз дээ. 얼굴도 보니까 상태가 좋은 것 같습니다. За царайг нь харсан их сайхан харагдаж байна. 그래요. 같이 기도드리고 말씀을 공부하겠습니다. Замтаа залбираад үгээс сурья. 살아계시며 역사하시는 거룩하신 하나님, Амьд оршин ажлаа явуулдаг ариун бурхан минь. 하나님의 크신 사랑으로 우리를 먼저 구원해 주신 것 감사드립니다. Бурхан та агуу хайраараа түрүүлж биднийг аварч өгсөн талархаж байна. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주시고 Бид хүн гэм нүгэлтэн байхын л бурхан та биднийг түрүүлж хайрлан 예수님의 그 귀한 피 흘려 우리의 모든 죄를 대속해 주시고 Есүсийн эрхэм цусыг урсган бидний бүхий л гмийг зольж 회개하고 예수님 믿는 우리에게 영원한 생명과 또 영원한 천국을 약속해 주셔서 감사드립니다. гэмшиж Есүст итгэсэн бидэнд мөнхийн ам болон мөнхийн яваажинг амлалт болгон өгсөн талархаж байна. 구원받은 우리에게 교회를 허락해 주시고 Аврагдсан бидэнд чуулганыг зөвшөөрч 주님 다시 오실 때까지 교회 안에서 신앙생활 할 수 있도록 인도해 주시는 은혜도 감사드립니다. эзэн таныг дахин эртэл чуулган дотор итгэлээр амьдрахаар удирдах өгч байгаа талархаж байна. 어제와 오늘 1박 2일의 일정으로 번역별 교사 수련회로 함께 모였습니다. Өчигдөр болон өнөөдөр нэг шөнө 2 өдрийн хөтөлбөрөөр дамжуулан бүсийн багш нарын цугларалтаар цугласан байна. 주님께서 우리를 충성되게 여겨 주시고 하나님의 말씀을 가르치는 교사의 직분을 허락해 주신 것 감사드립니다. Эзэн та биднийг итгэмжит хэмээн үзэн Бурхны үгийг дамжуулах багш их эрхэм үйлчлэлийг даалгаж өгсөн талархаж байна. 교사로 부름받은 우리들이 더욱더 하나님의 말씀을 올바르게 분별하고 Багшаар дуудагдсан бид улам илүү Бурхан таны үгийг зөвөр ялгаж салган 또 하나님과 사람 앞에서 부끄러움이 없는 삶을 살아갈 수 있게 도와주시고 Бурхан болон хүмүүсийн өмнө ичих зүйлгүй амьдрч чадхаар тусално. 주님의 마음으로 또 우리에게 맡겨주신 아이들 잘 사랑으로 가르칠 수 있는 교사가 되게 도와주옵소서. Эзний сэтгэлээр бидэнд даалгагдсан хүүхдүүдийг эзэн таны хайрыг сайн дамжуулж чадхаар туслаарай. 남은 모든 일정 가운데 주님께서 함께 해주시고 Үлдсэн бүхий л хөтөлбөртөө эзэн та хамт байж 참여한 모든 교사들에게 하나님의 풍성한 은혜와 또 위로와 힘을 허락해 주시기를 기도드립니다. орж байгаа бүхий л багш нарт Бурхан та өөрийн бэлхэм нэгүсэл хайр тайтгарлыг зөвшөөрч өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 조금 울립니다. За цувраатай байна. 창문을 열고 소리를 들어보시기 바랍니다. Цонхоо нээж байгаа дуугийн сонсоод 그래서 үзээрэй. 들으면 안 들려요. Дотроосоо сонсоод байвал сайн сонсогддог. 열왕기하 4장을 보겠습니다. 2 дугаар хаад 4-өөс харъя. 열왕기하 4장 2 дугаар хаад 4. Дөрөнзөн 17 дугаар хуудас 29절부터 29-өөс 37절까지 37 хүртэл 열왕기하 4장 29절부터 37절까지를 읽어보겠습니다. 2 дугаар хаад 4-ийн 29-өөс 37 дугаар ишлэл. 천천히 같이 읽어보죠. Удаанаар хамт уншия. Тэгэхэд Элиша Гихазад ууцаа бүсэлж миний таягийг гартаа аваад замаараа яв. Хэрв чи хэн нэгэн хүнтэй дайралтвал түүнтэй бүү мэндэл. Хэрв хэн нэгэн хүн чамтай мэндэлвэл түүнд хариу бүү. Миний таягийг хөвгүүний нүүрэн дээр тавих тун гэв. Хөвгүүний их нь эзэн амьд бас таны амиар тангарлая. Би таньгүйгээр буцаж явахгүй гэв. Элиша босоод тэр эмэгтэйг дагав. Гихаз тэнднээс төрүүлэн явж хөвгүүний нүүрэн дээр таягийг тавьсан боловч чимээ үгүй, тэмдэгч үгүй байв. Иймээс Гихаз Элишатай уулзахаар буцаж ирээд түүнд хүү сэрсэнгүй гэв. Элиша гэрт орж ирэхэд харагтун хүү өгчгсөн орон дээр нь хэвтэж байлаа. Ингээд тэр дотогш ороод хоёулахнаа үлдэж араасаа хаалгаа хаагаад эзэнт залбирав. Тэрээр дээшээ очиж хүүхдийн дээр хэвтэн амаа хүүгийн аманд, нүдээ хүүгийн нүдэнд, гараа хүүгийн гар дээр тавьж хүүгийн дээр сунан хэвтэв. Хүүхдийн бие махбод бүлээн боллоо. Дараа нь Элиша буцаад гэр дотор нааш цаашаа нэг удаа алгасны дараа орон дээрээ гарч хүүгийн дээр сунан хэвтэв. Хүү 7 удаа найтаагаад нүдээ нээлээ. Элиша Гихазыг дуудаад
Тэр шүнэм эмэгтэйг дууд гэв. Тэрээр тэр эмэгтэйг дуудлаа. Эмэгтэйг түүн дээр орж ирэхэд Элиша хүүгээ ав гэж хэлв. Тэгтэл эмэгтэй дотогш орж түүнд хөлд унан газар доор мэхийгээд хүүгээ авч гарлаа. 오늘은 엘리사와 게하시라는 제목으로 우리 교사들에게 좀 필요한 말씀을 드리고자 합니다. Өнөөдөр Элиша ба Гехазсэн сэдвэр багш нарт хэрэгтэй үгийг сургамжлая. 먼저 교사로 수고해 주시는 우리 형제자매들께 감사드립니다. Тэгэхээр багшийн үйлчлэлийг хийж байгаа хөдөлмөрлж байгаа бүхий л багш нартаа баяр хүргэе. Одоо баярлалаа. 바이로 오르기? 뭐가 바이로 오르기? 어제 잘 못 잤나 봐요. 피곤한가 봐. сайн унтаж чадаагүй ядарч ах шиг байна. 오늘 우리가 이제 본문으로 읽은 이 말씀 속에 За өнөөдөр бидний үндсэн үгээр уншсан энэ үгэн дотор 수넴 여인의 죽은 아이가 다시 살아난 사건이 기록되어 있습니다. шүнэн мэнхэмтэн үгсэн хүү дахин амьлж байгаа үйл явдал бичигдсэн. 어제 성경 퀴즈 시간에 수넴 여인에 대한 얘기가 나왔는데 Өчигдөр бас Библийн асуултанд дунд шүнэн мэнхэмтэн талаар гарсан шүү дээ, тийм. 내용은 아마 알고 계실 것이라 생각합니다. Бүгдээрээ энэ агуулгыг мэдж байгаа болов уу гэж бодож байна. 알고 계시죠? Мэдж байгаа шүү дээ. 이제 우리 교사들이 성경을 부지런히 읽고 또 묵상하고 하나님의 선하신 뜻을 잘 분별을 해야 되겠습니다. Багш маань Библийг шарган уншаа, тунгаан бодоод Бурхны сайн хүслэж гэсэн ялгаж салгах хэрэгтэй. 자, 본문에 기록된 이 사건은 무엇을 우리에게 교훈하시는 걸까? За энэ үндсэн үгэн дээр бичигдсэн үйл явдал бидэнд юуг сургамжилж байгаа вэ? 성경 읽을 때요. 많은 질문을 던져 보면 좋을 것 같아요. Библи уншихдаа ч гэсэн маш их асуулт тавиад уншууд их 왜 зүгээр 이 баг. 표현을 이렇게 하셨을까? 왜 그때 이런 말씀하셨을까? Яагаад ингэж илэрхийлсэн бол энэ үед яагаад энэ үгийг хэлсэн бол 하나님 이제 구하는 자에게 깨닫게 해주시니까 Бурхан хайж байгаа нэгэнд ухааруулж өгдөг. 그냥 읽고 지나가면 뭐 읽고 지나갔다는 것만 있지 사실은 우리 마음에 깨달아지는 것이 하나도 없을 수 있어요. Зүгээр уншаад өнгөрчих юм бол уншаад өнгөрсөн л гэдэг зүйл үлдэх болохоос ш сэтгэлд маань ухаарагдах нэг зүйлч байхгүй. 특별히 이제 교사들이니까 Онцгойлон багш хүмүүс 또 учраас 이 말씀을 내가 아이들에게 어떻게 어떠한 말로 어떻게 가르치면 좋을까 이런 것도 생각하면서 읽으면 좋겠죠. би энэ үгийг хүүхдүүдтэй яаж хэрхэн дамжуулж өгөх вэ гэдгийг ухаарангаа одоо соруул их зүгээр байна. 자, 우리가 이제 본문에서 접목할 내용은 Бидний үндсэн үгнээс анхаарах ёстой агуулга нь 이런 것들이 아니죠. хүн ч юм уу хэрэгслүүд биш. 본문에 나타난 하나님의 뜻이 무엇인지를 먼저 분별해야 됩니다. Энэ үгэн дээр гарч байгаа Бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг эхлээд ялгаж салгах хэрэгтэй. 성경은 Библи 우리에게 생명을 약속해 주고 있죠. бидэнд амийг амлаж байгаа. 그죠? Тийм биз? 하나님의 복음을 들을 때 죄와 허물로 죽었던 영혼이 살아나고 Бурхны сайн мэдээг сонсох үед гэм нүгэл алдаа зуршны хувьд өгсөн байсан сүнс амьлдаг. 또 마지막 때 주님 다시 오시는 날 우리의 몸도 영원한 몸으로 다시 부활합니다. Төгсгөлийн үед эзэн дахин ирэх үед бидний бич гэсэн мөнхөд амьдардаг битгий болж өөрчлөгдөн. 성경은 우리에게 생명과 부활을 약속해 주고 있습니다. Библи бидэнд ам болон дахин амьлалыг амлаж байна. 이 본문에 기록된 죽은 아이가 살아난 사건도 Энэ үгэн дээр бичигдсэн өгсөн хүү амьлж байгаа үйл явдал ч гэсэн 하나님의 말씀을 통해 이제 살아나는 거잖아요. Бурхны үгээр дамжуулан амьлж байгаа юм тийм. 자, 하나님은 구약 시대 하나님께서 나타내시고자 하는 뜻을 Бурхан хуучин гэрээний үед өөрийн харуулахыг хүсэж байгаа хүслээ 여러 가지 모형과 사건을 통해서 우리에게 알려 주셨습니다. олон хэлбэр дүрс үйл явдлаар дамжуулан мэдүүлдэг байсан. 그리고 그 약속을 이루어 주기 위해서 예수님을 이 땅에 보내 주셨죠. Тэгээд тэр амлалтаа биелүүлэхийн тулд Есүсийг энэ дэлхийд илгээсэн. 그래서 구약 성경의 모든 사건들은 예수님을 통해서 우리에게 올바르게 해석하고 그 뜻을 이해할 수 있다는 걸 알아야 되겠습니다. Тэгээ хуучин гэрээний бүхий л үйл явдал нь Есүсээр дамжуулан бид хүн зөвөр ойлгож тайлах ёстой гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 단순히 도덕적인 내용을 얘기해 주려고 하나님께서 성경 기록해 주신 게 아니거든요. Бурхан зөвхөн ёс суртахууны агуулгыг бидэнд зааж сурахын тулд Библийг бичиж өгсөн биш ээ. 먼저 우리 이양호 목사님도 말씀 중에 이런 얘기 했잖아요. 이 анхуу пастор ч гэсэн үгийнхээ дундуур ингэж хэлсэн. 목사도 교사도 똑같이 하나님 말씀을 전하는 사명을 받았다. Пасторч тэр багш тэр адилхан Бурханы үгийг дамжуулдаг үүргийг хүлээж авсан. 직분은 다르지만 За үйлчлэл нь өөр ч гэсэн 우리가 하는 일은 동일하다 할 수 있습니다. бидний хийж байгаа ажил нэг гэж хэлж болно. 그죠? Тийм биз? 하나님의 말씀을 가르치는 전하는 일을 하는 거거든요. Бурханы үгийг зааж сургадаг энэ ажлыг хийдэг. 그런데 오늘 우리가 본문에 보면 Гэтэ энэ үндсэн үгнээс харвал 하나님께서 어떠한 사람을 통해서 어떠한 마음을 갖고 있는 사람을 통해서 하나님의 말씀을 전하게 하시느냐. Бурхан ямар сэтгэлтэй хүнээр дамжуулан Бурхан өөрийнхөө үгийг дамжуулдаг вэ? 어떠한 사람을 통해서 생명의 역사가 나타나느냐.
ямар хүнээр дамжуулан амийн ажил явагддаг вэ? 주목을 해봐야 되겠어요. Үүнийг анхаарч харах 본문에는 хэрэгтэй. 이제 엘리사 선지자와 게하시가 나오죠. Энэ үндсэн үгэн дээр Элиша шивзүүлэгч болон Гехаз гарч байгаа. 엘리사는 선지자였었기 때문에 죽은 아이를 살렸고 Элиша шивзүүлэгч байсан учраас өгсөн хүүг амьлуулсан. 게하시는 종이었기 때문에 못 살렸다 이렇게 생각하면 틀린 거죠. Гехаз зарцсан байсан учраас амьлуулж чадаагүй гэж бодож явах юм бол буруу бодож байна. 그죠? Тийм биз? 죽은 영혼이 살아나는 것 하나님의 말씀으로 되는데 Өгсөн сүнс амьлж байгаа нь Бурхны үгээр дамжуулан болдог. 하나님께서 어떠한 사람을 통해서 일하시고 어떠한 사람을 통해서 일하시지 않느냐 하는 것을 우리에게 교훈해 주시는 겁니다. Бурхан ямар хүнээр дамжуулан ажилдаг, ямар хүнээр дамжуулан ажилдаггүй вэ гэсэн сургамжийг бидэнд өгч байна. 오늘 말씀을 통해서 Өнөөдрийн үгээр дамжуулан 교사의 올바른 마음과 역할에 대해서 같이 좀 교훈을 나눠보고자 합니다. багш хүний зөв сэтгэл болон үүргийн талаар хамтдаа үгээс хуваалцъя. 이 네 가지를 좀 말씀을 드리려고 За 합니다. томоор дөрвөн зүйлийг хэлье. 첫 번째는 Эхнийх нь 죽은 자가 다시 살아나는 것은 오직 하나님 말씀으로 된다. өгсөн хүн дахин амьлж байгаа нь зөвхөн Бурхны үгээр болдог. 두 번째는 Баяртай. 먼저 게하시의 모습을 좀 살펴보고요. Эхлээд Гехазын дүр төрхийг ажиглаж 세 харъя. 번째 Гуравт нь 우리가 본받아야 될 엘리사 선지자의 모습을 좀 공부를 해보고 бидний үлгэр дуурайллыг авах ёстой Элиша шивзүүлэгчийн талаар 네 суръя. 번째는 Дөрөвт нь 교사들이 좀 주의해야 될 것들 багш нарын анхаарч болгоомжлох 네 ёстой зүйл. 가지를 좀 말씀을 드려볼게요. Ийм дөрвөн зүйлийн талаар хэлье. 먼저 Эхлээд 죽은 자가 다시 살아나는 것은 오직 하나님의 말씀으로 되죠. өгсөн хүн амьлж байгаа нь зөвхөн Бурхны үгээр. 우리가 엘리사의 사역을 통해서 봐야 될 것은 하나님의 말씀이에요. Бид хүн Элишагаар дамжуулан харах ёстой зүйл нь Бурхны үг байна. 하나님의 말씀은 죽은 자를 다시 살리는 생명의 말씀이라는 것을 이 사건을 통해서 우리에게 보여주시고자 하는 겁니다. Бурхны үг өгсөн нэгнийг амьдуулдаг амийн үг гэдгийг энэ үйл явдлаар дамжуулан бидэнд харуулж байна. 엘리야 구약성에 보면 엘리야와 엘리사 선지자가 나오죠. Хуучин гэрээн дээр харах юм бол Элия болон Элиша гардаг штэ. 그죠? Тийм биз? 엘리야는 예수님의 모형이 되고 Элия Есүсийг дүрсэлж байгаа. 엘리사는 성령님의 모형이 됩니다. Элиша ариун сүнсийг дүрсэлж байгаа. 이 두 선자를 통해서 이제 죽은 자들이 살아나는 이 모습은 Энэ хоёр иш үзүүлэгчээр дамжуулан өгсөн хүмүүс амьлж байгаа. 신약 시대 예수님을 통해서 죽은 영혼들이 살아나게 될 것을 이제 보여주는 거예요. Шинэ гэрээний үед Есүсээр дамжуулан өгсөн сүнс амьлж байгааг харуулж 잠깐 байна. 잡아두시고 За үүнийг авчуулаад 마가복음 5장을 보겠습니다. Марк 5-аас харъя. 마가복음 5장 Марк 5 35절부터 36절. 35 36. 마가복음 5장 35절부터 36절 Марк 5-ын 35 36 읽어봅시다. 1133 дахь хуудас байна. За хамт уншийе. Түүнийг ийн айлтаж байтал синагогийн ахлагчийн гэрээс хүмүүс ирж охинтой нь өнгөрчихлөө. Багшид төвөг удаад яах вэ гэжээ. Гэвч Есүс үүнийг сонсоод синагогийн ахлагчид "Бүү гагцхүү итэг" гэж хэлв. 또 41절부터 43절도 읽어보겠습니다. 41-ээс 43-ыг бас уншийе. Тэгээд Есүс хүүхдийн гараас барьж түүнд талита кум орчуулбал бяцхан охин минь би чамд хэлж байна. Бос гэж хэлв. Тэр даруй охин босоод явж эхлэв. Тэр 12 настай байжээ. Тэр даруй тэд бүр мэл гайхав. Тэр энэ тухай хинч мэдэх ёсгүй гэж тэдэнд хатуу сануулад охинд идэх юм өг гэлээ. 이 말씀에 보면 회당장 야이로의 죽은 이 딸이 За энэ үгнээс харах юм бол синагог аглагч Яирын өгсөн охин 예수님 말씀을 들었을 때 예수님께서 말씀하시자 이제 살아나잖아요. Есүс үгээ хэлмэгт дахин амьлж штэ. 예수님의 말씀이 뭐예요? Есүсийн үг гэж юу вэ? 우리가 깨달은 복음입니다. Бидний ухаарсан сайн мэдээ. 그죠? Тийм биз? 복음이 전해지고 복음이 깨달아질 때 죄와 허물로 죽었던 영혼이 살아나죠. Сайн мэдээ тунхаглагдаж, сайн мэдээг ухаарах үед гим нүгэл алдаа зуршны хувьд өгсөн байсан сүнс амьлдаг. 하나님의 말씀은 생명의 말씀이고 부활의 말씀이다. Бурхны үг бол амийн үг, бас дахин амьллын үг. 교사인 우리는 그 말씀을 전할 사명을 받은 자들이다. Багш бид энэ үгийг дамжуулах үүргийг хүлээж авсан. 내가 Би 어떠한 역할을 맡았는지를 올바르게 아는 것이 너무나 중요합니다. ямар үүргийг дааж авсан бэ гэдгийг зөвөр мэднэ гэдг нь чухал бай. 여기서 죽은 소녀는 누굴 뜻하고 Энэ дээр өгсөн охин хэнийг хэлж байна 또 вэ? 소녀가 예수님 말씀을 듣고 다시 살아난 사건은 무엇을 뜻하느냐? Мөн энэ охин одоо Есүсийн үгийг сонсоод дахин амьлж байгаа нь юу хэлж байна вэ? 에베소서 2장을 보겠습니다. Эфес 2-оос харъя. 에베소서 2장 Эфес 2 1절부터 1-ээс
5절까지 5 хүртэл байна. 에베소서 2장 Эфес 2-ын 1절부터 1-ээс 5절 5 дугаар ишлэл 읽어보죠. хамт уншия. Та нар алдаа зөрчил гэм нүгэл дотроо үгсэн байсан. Тэгээд та нар энэ ертөнцийн замнал ба агаарын хүчний ноёрхогч дуулуургүй хөвгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дагаж амьдардаг байв. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ мах бод болон оюун бодлын хүслүүдэд өөгшүүлэн мах бодийнхоо хүсэл тачаалуудаар амьдарч байв. Бид төрлөх байдлаараа бусдын адил уур хилэнгийн хүртэх хөөгтүүд байсан. Гэвч бидний хайрлсан аваа хайраараа өршөөлөөр баян бурхан маань алдаа зөрчил дотроо үгсэн биднийг Христтэй хамт амьд болгосон юм. Та нар нэгүслэр аврагдсан билээ. 아까 엘리야와 엘리사 선지자가 누굴 뜻하는지 설명을 드렸죠. Түрүүн Элия ба Элишя шүзүүлэгч хэнийг хэлж байгааг хэлсэн. 엘리야는 예수님의 모형, Элия Есүсийг дүрсэлж байна. 엘리사는 성령님의 모형이라고 말씀을 드렸어요. Элишя ариун сүнсийг дүрсэлж байгаа гэж хэлсэн. 예수님이 죽은 소녀를 살린 이 사건은 Есүс үгсэн охиныг амьдуулсан энэ үйл явдал 예수님이 부활하시고 승천하셔서 영원한 속죄를 죽으시고 부활하셔서 영원한 속죄를 이루어 주시고 Есүс үхээ дахин амьснараа мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн. 예수님께서 승천하신 후에 성령께서 오셨잖아요. Есүс дээш өргөгцсөний дараа ариун сүнс бууж ирсэн. Тийм биз? 성령이 오셔서 복음이 전해질 때에 Ариун сүнс ирээд сайн мэдээ тараагдах үед 죄와 허물로 죽었던 영혼이 살아날 사건을 모습을 우리에게 보여주는 것입니다. гэм нүгэл алдаа зөвчний хувьд үгсэн бидний сүнс дахин амьлж байгааг дүрсэлж хэлж байна. 아이들을 이제 가르치는 교사들에게 이것을 먼저 말씀을 드리는 이유가 있어요. Хүүхдүүдэд зааж байгаа багш нарт эхлээд энэ үгийг дамжуулж хэлж байгаа шалтгаан байна. 우리가 아이들의 마음속에 심어줘야 될 것이 무엇일까? Бид хүн хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлд суулгаж өгөх ёстой зүйл нь юу вэ? 뭐 인간적인 어떤 사랑이 아니죠? За хүн хоорондын хайр биш шүү дээ. 인간적인 교훈이 아닙니다. Хүн хоорондын хүмүүжил биш. 하나님의 말씀을 아이들에게 이제 심어줘야 됩니다. Бурхны үгийг тэр хүүхдүүдэд суулгах хэрэгтэй. 왜냐하면 Яагаад тэгэхээр 우리의 지혜와 말이 죽은 영혼을 살리는 게 아니기 때문에 бидний мэрэгүү ухаан үгсэн сүнсийг амьдуулж чадахгүй учраас 좀 교회 생활하다 보면은 чуулганы амьдралаар амьдраад үзэхээр 틈이 일어나는 경우 маргаан бий болдог тохиолдлууд байдаг. 중에 하나가 뭐냐면은 За түүний нэг нь юу вэ гэхээр 자기가 자기 말로 사람을 바꾸려고 하고 고치려고 하기 때문입니다. өөрөө өөрийнхөө үгээр хүнийг өөрчилж засах гад байдаг учраас. 그런 경우 있죠, 그죠? Тийм тохиолдол байдаг 그러면 이제 шүү 상처 дээ. 받아요. Тэгэн бол шарх авдаг. 오해가 생기고 다툼이 일어나게 됩니다. Буруу ойлголт төрн маргаан үүсдэг 여러분, хүмүүсээ. 나도 잘 안 바뀌는데, 그죠? Би ч гэсэн өөрөө сайн өөрчлөгддөггүй шүү дээ. 내 말로 다른 사람을 뭔가 바꾸려고 하면은요, Гэтэл өөрийнхөө үгээр бусдыг өөрчлөх гээд байвал 쉽지 않아요. амарг бай. 그렇죠? Тийм биз? 사람을 살리고 사람을 변화시키는 것은 하나님의 말씀입니다. Хүнийг амьлуулж, хүнийг өөрчилдөг зүйл бол Бурхны үг. 성령께서 그 사람 속에 역사해 주실 때에 그 사람의 생각이 바뀌고 마음이 바뀌는 거예요. Ариун сүнс тэр хүний дотор ажиллах үед тэр хүний бодол, сэтгэл өөрчлөгддөг байна. 아이들을 가르치는 교사는 아이들을 가르치고자 하기 전에 Тэгэхээр багш нарт хүүхдүүдэд зааж байгаа багш нар хүүхдүүдтэй заахаас өмнө 기도하고 성령님의 역사하심을 정말 구해야 됩니다. залбираад эхлээд ариун сүнсний ажлыг гойх хэрэгтэй. 고린도전서 1-р Коринт 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 고린도전서 2장 1-р Коринт 2 1절부터 1-ээс 5절까지 5 хүртэл байна. 1289 дугаар удаас 고린도전서 2장 1절부터 5절을 읽어보겠습니다. 1-р Коринт 2-ын 1-ээс 5-ыг уншийе. Ах дүүнраа та нар дээр очихдоо би та бүгдэд үг яриа. Мэргэн ухааны дамгааллаар Бурхны нууцыг тунхаглаж очоогүй. Учир нь та нарын дунд би Есүс Христ буюу зовдлогдсон түүнээс өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийтсэн юм. Тиймээс та нартай хамт байхдаа би мөхөсдөл, айдас, үлэмж чичрэл дор байсан. Үг минь тунхаглал минь мэргэн ухааны ятгалгийн үгээр бус харин сүнс ба хүчний илэрлэр байсан нь итгэлийг чинь хүмүүний мэргэн ухаанд бус харин Бурхны хүчинд байлгах гэснийх юм. 4절에 보면 이렇게 되어 있죠. 4-дөр ингэж гарч 내 байна. 말과 내 전도함이 지혜에 권하는 말로 하지 아니하고 Үг минь тунхаглал минь мэргэн ухааны ятгалгийн үгээр бус. 지혜에 권하는 말이라는 것은 사람의 말이에요. 사람의 말. Мэргэн ухааны ятгалгийн үг гэдэг нь хүний үгийг хэлж 듣기 байна. 좋은 말. сонсоход 그런 게 таатай үг. 아니죠, 그죠? Тийм үг биш ээ. 다만 성령의 나타남과 능력으로 하여 Зөвхөн ариун сүнс ба хүч чадлын илэрлэр 너희 믿음이 та нарын итгэл 사람의 지혜이지 아니하고
Хүмүүний мэрэгүү ухаанд бус 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. харин Бурхны хүчинд байлгах гэснийх юм аа. 우리도 구원받은 것이 사람의 말 듣고 구원받은 거 아니잖아요. Бид хүн ч гэсэн энэ авралыг хүний үгийг сонсоод аврагдсан юм шиг шүү дээ. 아이들이 교사들이 전하는 말씀을 Хүүхдүүд ч гэсэн багшийнхаа дамжуулж өгч байгаа үгийг 사람의 말로 들으면 그 잘못된 거죠. 그죠? хүнийгээр сонсч ивэл буруу вэ шүү дээ, тийм ээ? Тийм биз? 교사들도 Багш нар ч гэсэн 자신이 가르치는 말씀이 자신의 생각과 경험을 가르치는 말이 되면 안 되겠죠? өөрийнх нь зааж байгаа үг, өөрийн туршлага, өөрийн бодлоо дамжуулж байгаа үг болж болохгүй. 하나님의 말씀을 전해 Бурхны үгийг дамжуулах хэрэгтэй. 죽은 영혼을 살리고 Үгсэн сүнсийг амьлуулж 구원받은 성도를 변화시키는 말씀은 하나님의 말씀이기 때문에 аврагдсан хүнийг өөрчилдөг үг нь Бурхны үг учраас 우리가 하는 모든 수고는 бидний хийж байгаа бүхий л хөдөлмөр 아이의 마음 속에 하나님의 말씀을 심는 그 일에 집중이 돼야 됩니다. хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд Бурхны үгийг суулгах дээр бүх анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 저도 이제 말씀을 준비할 때마다 Би ч гэсэн үгээ бэлдэх болгондоо 늘 기도로 준비를 하면서 байнга залбирлаараа 또 бэлдэн 말씀을 준비할 때 이게 하나님의 말씀에 맞는 말인지 하나님의 뜻에 맞는 말인지를 항상 생각하면서 말씀을 전하거든요. үгээ бэлдэхдээ энэ яг Бурхны үгэнд нийцэж гин үү? Бурхны хүсэлд нийцэж гин үү гэдгийг бодонгоо дамжуулдаг. 교사들도 그런 수고를 좀 해야 됩니다. Багш нар ч гэсэн ийм хөдөлмөрийг гаргах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 자, 두 번째 Хоёр тань 우리가 본문에서 게하시의 모습을 좀 주목을 해보고자 합니다. бид үндсэн үгнүүдээс Гехазийн дүр төрхийг ажиглаж 본문에 харъя. 보면 우리가 이제 두 사람 주목할 사람이 나오는데 엘리사 선지자와 게하시죠. За үндсэн үгнээс харах юм бол анхаарах ёстой хоёр хүн гарч ийн. Элишя шүзүүлэгч болон Гехаз байна. 먼저 순서를 바꿔서 게하시를 좀 먼저 주목을 해볼게요. Дарааллыг нь өөрчлөөд Гехазийн дүр төрхийг ажиглаж харъя. 두 사람 모두 동일하게 복음을 전하는 통로로 사용이 됐죠. Энэ хоёр хүн хоёулаа яг адилхан сайн мэдээг тарах сууг болгон хэрэглэгдэж байна. 그죠? Тийм биз? 그런데 한 사람은 살렸고 한 사람은 살리지 못했어요. Гэтэл нэг нь амьлуулсан, нөгөө нь амьлуулж 그 чадаагүй. 이유가 무엇일까? Энэ шалтгаан нь юу вэ? 우리 고린도 후서 4장을 보겠습니다. 2-р Коринт 4-өөс харъя. 4장 7절. 4-ийн 7 байна. 1307-р удаас 고린도 후서 4장 7절. 2-р Коринт 4-ийн 7. 또 같이 한번 읽어보죠. За хамт уншийе. Дамгай хүч нь биднийх биш, харин Бурхных гэдгийг харуулахын тулд бид энэхүү эрдэнсийг шавар самнуудад тээдэг. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 Бид энэхүү эрдэнсийг шавар самнуудад тээдэг. 보배는 뭘 뜻하고 질그릇은 뭘 뜻할까요? Эрдэнс нь юу хэлж байна? Бас шавар сав нь юу хэлж байгаа вэ? 보배는 예수님. Эрдэнс нь Есүс. 그죠? Тийм биз? 질그릇은요. Шавар сав нь 우리 자신입니다. бид өөрсдөө. 우리는 뭐예요? Бид юу вэ? 질그릇이에요, 질그릇. Шавар сав. 깨지기 쉽고 연약한. Хагарахад амархан сул дорой. 그죠? Тийм биз? 이 보배를 질그릇에 가졌다. Энэхүү эрдэнсийг шавар самнуудад тээдэг. 성경은 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 말씀하고 있잖아요. Библи сайн мэдэн бүхий л итгэж байгаа хүмүүст амийг өгөх Бурхны хүч чадлаа гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 하나님은 질그릇 같은 우리를 하나님의 그 복음을 전하는 도구로 부르신 거예요. Бурхан шавар сав адил биднийг Бурхны сайн мэдээг тарах хэрэгсэл болгон дуудсан байна. 그러니까 우리는 하나님의 말씀을 가르치기 위해서 전하기 위해서 부름받은 질그릇이다. Тэгэхээр бид бүхэн Бурхны үгийг зааж сургахын төлөө дуудагдсан шавар сав байна. 우리는 우리 생각을 전하는 게 아니고 Бид хүн өөрсдийн бодлоо дамжуулж байгаа юм биш. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 이 보배 같은 말씀, 생명의 말씀을 전하는 일을 하는 겁니다. Бурхны бидэнд даалгасан энэ эрдэнэ адил, энэ сайн мэдээ адил үгийг дамжуулж байна. 맞죠? Тийм биз? 고린도전서 1-р Коринт 13장도 보겠습니다. 13-аас харъя. 우리 잘 아시는 말씀인데 Бидний сайн мэдэх үг байгаа. 13장 1절부터 3절 За 13-ийн 1-ээс 3 байна. 또 한번 읽어봅시다. Уншия. Хэрв би хүмүүсийн болон Тэнгэрлэгч нарын хэлүүдээр ярьлаач надад хайр үгүй бол би хийр нүрэнлэх харанг хагнах цан аж хэрв би иш үзүүлдэг мөн бүх нууц болон бүх мэдлэгийг мэддэг байгаад уулыг нүүлгэх бүрэн итгэлтэй байлаач надад хайр үгүй бол би юуч биш. Хэрв би бүх өмч хөрөнгөө тараан өгч биеэ шатаахаар тушаасан ч надад хайр үгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй юм. 저는 가끔 이런 생각 해봐요. Би хаяа ингэж боддог. 우리가 이제 찬양을 들으면 참 감동이 될 때가 있는데 Бид бүхэн магтан дуу сонсох юм бол үнэхээр сэтгэл хөдлөх үе байдаг. 근데 우리가 아무리 찬양을 잘해도
Гэтэ бид хүн хичнээн сайн магтан дуулж байгаач 천사들보다는 찬양을 잘하지 못할 것 같아. 그죠? Тэнгэрлэгч нарыг одоо тэгэж сайн дуулж чадахгүй штэ. 어떻게 생각하세요? Та бүхэн юу гэж бодож байна? 항상 하나님 옆에서 찬양하고 있는 그 천사들만큼 우리가 찬양을 잘할까? Баян бурхны хажууд магтан дуулж байгаа Тэнгэрлэгчийн дайтай бид хүн тэгэж дуулдгоо 그러진 않을 것 같아요. тэхгүй штэ тий. 그죠? Тэмбэз? 말씀을 전하는 사람이 아무리 멋진 말로 한다 할지라도 천사가 하는 말만큼 멋지게 하진 못할 것 같아. Үгийг дамжуулж байгаа хүн хичнээн сайхан үгийг хэлж байгаа ч гэсэн Тэнгэрлэгчийн дайтай тэгэж ганган сайхан үг хэлж чадахгүй. 그죠? Тэмбэз? 우리 너무나 부족해요. Бид хүн дэндүү 근데 сул. 하나님께서 Гэхдээ бурхан 이 하나님의 말씀을 가르치는 일을 그 천사들에게 맡긴 게 아니고 энэ бурхны үгийг дамжуулах үүргийг Тэнгэрлэгч нарт өгсөн юм биш ээ. 너무나도 부족하고 연약한 우리에게 맡겨주셨다. Дэндүү сул дорой дутууд үлмэг бидэнд даалгасан. 이런 생각을 항상 해보거든요. Би ингэж байн годдог. 그러면 진짜 마음을 다해서 해야 되겠다는 생각이 좀 들어요. Ингэж бодохоор бүх хүчээ дайшлаад 근데 여기 хийя гэсэн бодол 근데 여기 төрдөг. 잘 보십시오. Тэгээ энийг сайн хараарай. 내가 1절에 Нэг дээр 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 би хүмүүсийн болон Тэнгэрлэгч нарын хэлүүдээр ярьлаач 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고. надад хайр үгүй бол би хий нүрэглэх харанг хагнах цан аж. 자, 우리가 전하는 것은 뭐가 돼야 되느냐? Бидний дамжуулж байгаа зүйл юу болох 여기서 хэрэгтэй вэ? 사랑은 예수님을 말하는 거잖아요. Энэ дээр хэлж байгаа хайр нь Есүсийг хэлж 그죠? байна. Тийм биз? 응? 우리의 모든 봉사는 Тэгэхээр бидний бүхий л үйлчлэл, 우리의 모든 수고는 бидний бүхий л хөдөлмөр 주님을 전하는 것이 돼야 된다. эзнийг тунхагладаг зүйл болох 거기에 хэрэгтэй. 집중이 돼야 되겠죠. Түүнд анхаарах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 내 열심, Миний 내 хичээл, 노력, миний 내 хөдөлмөр, 희생, миний золиослол 내 재능을 나타내는 것이 아니고요. өөрийн авьяас чадвараа гаргаж байгаа зүйл биш. 주님을 전하는 게 됩니다. Эзнийг тунхагладаг зүйл болох хэрэгтэй. 읽고서 어떤 분한테 물어봤어요. За үүнийг уншаад нэг хүнээс 3절에 асуусан. 보면 3-аас 10. 내가 내 몸을 내게 있는 모든 것으로 구제하고 내 몸을 불사르게 내어 줄지라도 Би бүх өмч хөрөнгөө тараан өгч биеэ шатаахаар тушаасан ч 사랑이 없으면 내게 아무 의익이 없느니라. надад хайр үгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй. 읽고서 질문을 드렸어요. Ингэж уншаад 사랑 асуусан. 없이도 хайр байхгүй ч 사랑 гэсэн 없이도 хайр байхгүй 내게 ч 있는 гэсэн 모든 것으로 구제하고 өөртөөгөө бүхнээ өглөг болгон 내 өгч 몸을 불사르게 내어 줄 수 있을까요? өөрийн биеэ шатаахаар өгч чадах уу 라고 물어봤어요. гэж асуусан. 그랬더니 그분이 Гэтэл тэр хүн 아니래요. чадахгүй гэсэн. 기예요, 아니에요? 맞아요, 틀려요? Зөв үү буруу юу? 아, 여기 좀 읽었는데 같이. За сая бүгдээр цуг уншлаа штэ. 사랑 없이도 хайр байхгүй байсан ч 사랑 없이도 хайр байхгүй байсан 내 ч 모든 것으로 구제하고 내 몸을 불사르게 내어 줄 수 있어요, 없어요? өөрийн бүхнээ өгөөд өөрийн биеэ шатаахаар тушааж чадахгүй чадахгүй юу? 헷갈려요? 못한대요. чадахгүй. 3절 다시 한번 읽어봅시다. 3-ыг дахиад уншия. 3-аа уншия. Хэрэг би бүх өмч хөрөнгөө тараан өгч биеэ шатаахаар тушаасан ч надад хайр үгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй юм. 할 수 있다는 게 없다는 거예요. Чадна гэж гинөө чадахгүй гинөө. 갑자기 마음 힘들어집니다. Сэтгэл үнэхээр хэцүү болж шүү. 다시 읽어봅시다. За дахиад уншия. 3절. За 3-ыг уншия. Хэрэг би бүх өмч хөрөнгөө тараан өгч биеэ шатаахаар тушаасан ч надад хайр үгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй юм. 사랑 없이도 хайр байхгүй 할 байсан 수 ч 있다는 뜻이잖아요. чадна гэж байна штэ. 사랑 없이도 할 수 있다고요. хайр байхгүй байсан ч чадна гэн. 이해되세요? ойлгож байна уу? 성경 이렇게 써놨는데 아니라고 자꾸 얘기하면 어떻게? Библиэлд бичээд өгчөөд ах чи бишээ гэвэл одоо яах юм бэ? 사랑 없이도요. хайр байхгүй байсан ч 내게 있는 모든 것으로 구제할 수 있고 өөртөөгөө бүхнээ өгч чадна. 내 몸을 불사르게 내어줄 수도 있어요. Мөн биеэ шатаахаар тушааж чадна. 그죠? Тийм биз? 여러분 이슬람 믿는 사람들, 회교도인들 막 알라를 위해 막 순교도 하잖아요. Хүмүүс одоо исламд одоо лалын шашинтай хүмүүс гэсэн Аллахын төлөө өөрсдийгөө өргөдөг штэ. 그죠? Тийм биз? 알라는 위대하다 그러면서 막 죽어요. Аллах агуу гэл өөрсдийгөө амийг хорддог. 폭탄 테러도 하고 막 그래요. Одоо тэсрэг бөмбөгч гэсэн өөрсдийгөө бие давж аваад 그 тэсэрдэг 사람들이 штэ. 사랑이 있어서 하는 거 아니잖아요. Тэгвэл тэр хүмүүст хайр байгаа учраас тэгж үйлдэж байгаа юм биш штэ. 맞죠? Тийм биз? 이 말씀을 드리는 이유가 Энэ үгийг хэлж байгаа шалтгаан нь 아까도 말씀드렸지만 우리가 하는 모든 일이
түрүүн хэлсэнчлэн бидний хийж байгаа бүх зүйл 주님과 주님의 사랑을 전하는 일이 돼야 된다는 걸 말씀을 드리는 거예요. эзэн болон эзний хайрыг дамжуулдаг зүйл болох хэрэгтэй гэж 오늘 хэлсэн. 본문에 보면 Өнөөдрийн үндсэн үгнээс 한 харахад 사람을 통해서는 복음의 역사가 나타났어요. нэг хүнээр дамжуулан сайн мэдээний ажил явагдсан. 죽은 자가 다시 살아나는 역사가 나타났고 Үгсэн хүн дахин амьсан үйл явдал харагдсан. 다른 사람을 통해서는 수고했지만 Харин нөгөө хүнээр дамжуулан хөдөлмөрсөн хэдий ч 그런 역사가 나타나지 않았어요. тийм ажил явагдаагүй. 그죠? Тийм биз? 오늘날 동일하게 이런 역사들이 교회 안에서도 반복되고 있어요. Өнөө үед яг адилхан ийм үйл явдлууд ч гэсэн чуулган дотор давтагдж байна. 같은 말씀을 전하더라도 Нэг үгийг дамжуулж байгаа ч гэсэн 어느 지역에서는 많은 사람들이 구원받는 역사가 나타나고 зарим аймагт нь олон хүмүүс аврагч байгаа үйл ажил 어떤 явагдаж байна. 지역에서는 적어요. Зарим аймагт нь цөөхөн байна. 또 어떤 사람을 통해서는 구원의 역사가 나타나는데 Мөн зарим хүмүүсээр дамжуулан авралын ажил явагддаг. 어떤 사람을 통해서는 구원의 역사가 나타나지 않아요. Мөн зарим хүмүүсээр дамжуулан авралын ажил явагддаг. 왜 이런 차이가 나타나게 되는 걸까? Яагаад ийм ялгаа гарч ирж 오늘 байна? 우리가 본문에서 공부하고자 하는 엘리사와 게하시가 그 모습을 설명해 주는 거예요. Өнөөдрийн бидний үндсэн үгнээс сурах байгаа Элиша болон Гехазийн дүр төрх үүнийг тайлбарлаж байна. 우리 중에도 Бидний донд ч гэсэн 엘리사 선지자와 같은 모습으로 아이를 가르치는 교사가 있고 Элиша иш үзүүлэгчтэй адил дүр төрхөөр хүүхдүүдэд зааж сургадаг багш байгаа. 아니면 Эсвэл 게하시와 같은 모습으로 하나님 말씀을 가르치는 교사가 있다. Гехазтай адил дүр төрхөөр Бурхны үгийг дамжуулдаг багш гэсэн байгаа. 먼저 게하시의 모습을 살펴보죠. Эхлээд Гехазийн дүр төрхийг ажиглаж байгаа. 열왕기하 4장 2 дугаар хаа 4 29절부터 29-с 31절입니다. 31 байна. 29절부터 31절 29-с 31 또 읽어봅시다. уншия. Тэгэхэд Элиша Гехазад ууцаа бүсэж миний таягийг гартаа аваад замаараа яв. Хэрв чи хэн нэгэн хүнтэй дайралтвал түүнтэй бүү мэндэл. Хэрв хэн нэгэн хүн чамтай мэндэлвэл түүнд хариу бүүг. Миний таягийг хөвгүүний нүүрэн дээр тавигтун гэв. Хөвгүүний их нь эзэн амьд бас таны амиар тангаргалъя. Би таньгүйгээр буцаж явахгүй гэв. Элиша босоод тэр эмэгтэйг дагав. Гехаз тэднээс төрүүлэн явж хөвгүүний нүүрэндээ таягийг тавьсан боловч чимээ үгүй, тэмдэгч үгүй байв. Иймээс Гехаз Элишатай уулзахаар буцаж ирээд түүнд хүү сэрсэнгүй гэв. 자, 엘리사 선지자가 게하시에게 Элиша шүзүүлэгч Гехазад 허리를 묶고 бэлгүүсээ 내 бүсэлж 지팡이를 들고 가라. таягийг минь аваад яваа. 그리고 Тэгээд 다른 사람들 만나러도 인사하지 말고 хин нэгэн хүнтэй дайралтгүй түүнтэй бүү мэндэл. 인사하더라도 대답하지 말라. Тэр хүн мэндэлсэн ч хариу бүүг. 엘리 선지자가 그렇게 부탁하죠. Элиша шүзүүлэгч ингэж захиж байна. 그리고 지팡이를 아이의 얼굴에 두라 그랬어요. Тэгээд таягийг хүүхдийн нүүрэн дээр тавь гэсэн. 자, 왜 이런 부탁을 했을까요? Яагаад ингэж загсан бэ? 그리고 이렇게 말한 것은 무슨 의미가 있을까요? Мөн ингэж хэлж байгаад ямар утга учир байна вэ? 허리를 묶으라. За ууцаа бүсэл. 길에서 사람을 만나러도 인사하지 말고 Зам дээр хүнтэй тайрлтвал бүү мэндэл. 받지도 말라. Тэгээд тэр мэндэлснийг нь ч хүлээж бүү. 무슨 뜻일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 오직 한 가지 일. 오직 한 가지 일. Зөвхөн нэг зүйлд 그것을 마음에 품고 가라는 거예요. үүнийг сэтгэлдээ тэгээд яваа гэсэн. 그게 뭐죠? Тэр нь юу вэ? 죽은 아이를 Үгсэн хүүг 살리는 거. амьлуулах. 지금 게하시가 왜 가고 있어요? Одоо Гехаз яагаад явж байгаа вэ? 지팡이 들어가고 있습니까? За одоо нөгөө таягийг дамжуулж өгөхөөр явж гинөө. 왜 가고 있죠? Яагаад явж байгаа 죽은 자를. 죽은 아이를 살리는 일을 하러 가는 вэ? 거잖아요. Үгсэн хүүхдийг амьлуулах ажлыг хийхээр явж штэ. 그잖아요. Тийм биз? 그런데 이 게하시가 Гэтэл Гехаз 길 가다가 사람들 만나서 막 얘기도 하고 농담도 하고 웃고 떠들고 막 그러면서 간다고 합시다. за замаар явж байгаад хүнтэй таараад мэнтлээл, ярилцаал, инээлтэл, хөхрөлтөөл тэгээд явна гэж бодъё. 합당해요? Энэ зохистой юу? 제가 이렇게 머리 깎는 미용실 있어요. За би нэг үсээ засуулдаг нэг үсчин байдаг. 제가 그 미용실에 가는 이유는 머리를 잘 깎아서도 아니고 За тэр би үсчний газар орж байгаа нь одоо үсээ сайн засуулахын тулд. 미용사가 남자이기 때문에 그래요. Тэр нь үсчин нь эмэгтэй бишээ эрэгтэй хүн учраас байна. 아, 자꾸 반대로 얘기를 해요. Эрэгтэй хүн учраас 남자 미용사이기 때문에 그냥 가는 거예요. эрэгтэй үсчин байдаг учраас л очдог. 왜냐면 여자 미용사가 막 이렇게 뭐 건드리는 게 조금 좀 그래서. Яг тэгэхээр эмэгтэй үсчин миний үсэнд хүрэхэд жоохон тийм байдаг учраас. 근데 Гэхдээ 사실 기분이 안 좋아요. 머리 깎으러 갈 때마다. эндээ одоо үсээ засуулахаар очих болгон сэтгэл санаа тавгүй байдаг. 왜 그러냐면요. Яагаад тэгэхээр 이
사람은 항상 머리 깎을 때마다 핸드폰을 이렇게 전화 통화를 해요. Тэр хүн үсээ засах болгондоо зайлшгүй нэг удаа уцаар ярьдаг. 아니 비시 막 이렇게 계속 머리 깎아주거든요. Ингэж үсээ засдаг. 근데 이게 머리 제대로 깎는 거 맞아? 이런 생각이 계속 드는 거예요. Үсээ ер нь зөв засаж гинэ гэсэн бодол төрдөг. 그리고서 이렇게 다 됐대. 예. Тэгсэн хэрнээ за болцсон гэдэг. 야 머리 하나 깎는 것도 За ганц үс засах хүртэл 이렇게 성의 없이 깎으면 깎이는 사람이 기분 되게 나쁘더라고. ингэж одоо засах юм бол одоо засуулж байгаа хүний сэтгэл санаа ч гэсэн их тавгүй байдаг. 그렇지 않아요? Тийм биз? 이거 잘 깎으면서 제대로 깎는지 보고 뭐 마음에 드는지도 물어보고 뭐 어떻게 뭐 좀 더 뭐 부족한 데 있는지 물어보기도 하고 이렇게 관심을 깎아주면 좋겠는데. Яг одоо зөв засаад одоо яаж ин таалагдчих гин үү? Одоо ингэж засах нь зөв үү гэд нэг анхаарал хандуулаад засвал сайн штэ. 세상에 무슨 깎기 시작하기 전부터 끝날 때까지 계속 통화를 해. Гэтэл яг үс засахаас эхлүүлэхээс ахуулан дуусах хүртэл байн уцаар ярьж байдаг. 그래서 이게 어떻게 잘 깎아나 막 그래서 집에 가가 우리 자매한테 항상 물어봐요. Тэгээ одоо зөв сайн зассан болов уу гэд одоо гэртээ очихоор дандаа эхнэрээс асуудаг. 어디 이상한 데 없어? 잘 깎았어? За одоо ингээд сонирн байна уу? Одоо яасан байна гэж. 근데 이제 잘 생각해. Тэгээ сайн бодоод үзээрэй. 지금 엘리사가 게르시한테 이 지팡이를 주면서 Одоо Элиша гихаа за тайгаа өгөнгөө 죽은 아이를 살리러 가라고 өгсөн хүүг амьдуулахаар яваа гэж илгээж штэ. 그죠? Тийм биз? 그런데 가는 길에 뭐 이 사람 저 사람 만나고 막 농담 따먹게 하고 막 장난도 치고 하면서 간다면 Гэтэл явах зандаа энэ хүнтэй уулзаал, хоорондоо ярилцаал, тоглож наадаад явбал 전혀 합당한 마음이 아니잖아요. үнэхээр зохистой дүр төрөх биш ээ. 그죠? Тийм биз? 자, 근데 게하시는 어떻게 갔느냐? 어떤 마음이 갔느냐? Гэхдээ энэ гихаад ямар сэтгэлээр явсан бэ? 죽은 아이를 살리러 간 게 아니죠. Өгсөн хүүг амьдуулахаар яваагүй үстэй? 뭐 하러 갔어요? Яагаар явсан бэ? 지팡이 갖다 놓으러 간 거예요. Зүгээр тайгийг тавихаар явсан байна. 그죠? Тийм биз? 그리고 이거 안 깨어나니까 Тэгээд хүүхэд сэрээгүй учраас 뭐 어쩔 수 없어. 내가 할 일 다 했는데. одоо яах шааргагүй би хийх ёстой зүйлээ бүгдийг хийсэн. 그죠? Тийм биз? 게하시는 죽은 아이를 살리러 간 게 아니에요. Гихаад өгсөн хүүг амьдуулахаар явсан юм биш? 그냥 지팡이 갖다 놓으러 간 거예요. Зүгээр тайгийг авааж тавихаар явсан. 게하시는 지팡이는 갖고 있었지만 Гихаад тайгийг барьсан байсан ч 정말 죽은 아이를 살리고자 하는 간절한 마음, 그 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 없었던 거예요. үнэхээр өгсөн хүүг амьдуулъя гэсэн чин сэтгэл тэр сүнсийг өрөвдөж харсан сэтгэл 우리 байгаагүй. 열왕기하 13장 봅시다. 2дугаар хаад 13-аас харъя. 열왕기하 13장 2дугаар хаад 13, 14절부터 14-өөс 19절. 19. 14절부터 19절 또 읽어봅시다. За 14-өөс 19-ыг уншийе. Элиша үхэл хүргэх өвчин тусах үед Израилийн хаан Йош түүн дээр ирээд түүний өмнө уйлан эцэг минь Израилийн тэрэгт цэрэг хийгээд морд цэрэг болсон эцэг минь гэв. Элиша түүнд ном сумаа ав гэхэд тэрээр ном сумаа авав. Тэгээд Элиша Израилийн хаанд гараа номон дээр тавигтун гэхэд тэрээр гараа тавьсан бөгөөд дараа нь Элиша түүний гар дээр өөрийн гарыг тавив. Элиша зүүн зүг харсан цонхыг нээ гэхэд тэрээр онгойлгов. Дараа нь Элиша харвагтун гэсэнд тэр харвав. Элиша эзний ялалтын сум буюу Арамыг ялах ялалтын сум. Учир нь та нар Афект арамчуудыг цохон хүүс тэмтрэх болно гэв. Дараа нь тэр сумнуудаа ав гэхэд хаан сумнуудаа ав. Тэрээр Израилийн хаанд газрыг цохигтун гэхэд хаан 3 удаа цохиод болов. Иймээс Бурхны хүн түүнд уурлан та 5 юм уу 6 удаа цохих байсан юм. Тэгсэн бол та бүрэн устгаж дуустал Арамыг цохих байсан юм. Харин одоо та Арамыг 3 удаа цохих болно гэж хэлв. 북이스라엘 백성들이 하나님 버리고 계속해서 우상 숭배했잖아요. Хойд Израилийн ард түмэн Бурхныг матаад үргэлжлүүлэн шүтэн хийгээд 그래서 шүтсэн. 하나님 주변의 이방 민족을 통해서 계속해서 이스라엘 백성들을 징계하고 낮추셨어요. Тиймээс Бурхан эргэн тойронд байгаа харь үндэснийг босгоод үргэлжлүүлэн Израильчүүдийг сахилгажуулан дорд оруулж байсан. 하지만 또 그들을 불쌍히 여기시고 Мөн гэхдээ тэднийг өрөвдөн харсан. 엘리야와 엘리사 선지 같은 위대한 사람들을 또 세워 주셨죠. Мөн Элия болон Элиша адил агуу хүмүүсийг босгон байгуулсан. 하나님은 이스라엘 군대로도 할 수 없는 일을
Бурхан Израилийн цэргүүд хүртэл хийж чадахгүй зүйлийг 엘리사 한 사람을 통해서 하셨어요. Элиша гэх ганц хүнээр дамжуулан үйлдсэн. 아람 군대로부터 여러 번 이스라엘을 구원해 주셨거든요. Арамын цэргүүдээс олон удаа Израилийг аварч байсан. 그런데 그 엘리사가 이제 병들어 죽게 된 거예요. Гэтэл Элиша өвчин тусаад үхэх дээр ирсэн байна. 엘리사의 죽음을 앞두고 이스라엘 왕 요아스가 찾아옵니다. Элиша үхэхийн өмнө Израилийн хаан Йош хайж ирдэг. 엘리사의 죽음을 슬퍼하며 그 앞에서 눈물을 흘립니다. Тэгээд Элиша үхэн гэдгийг сонсоод гуниглан түүний өмнө нулимс урсгадаг. 그 모습을 봤던 엘리사 선지자의 마음도 아팠을 거예요. Үүнийг харсан Элиша шүүзүүлэгчийн зүрх сэтгэл ч гэсэн өвдсөн. 이제 자신이 죽은 후에 Одоо өөрөө үхсний дараа 아람에 의해서 고통받는 자기 백성들을 생각하면서 많이 슬펐을 겁니다. Арамоос бол зов зүдрэх өөрийн ард түмний хараад маш их гашуудсан. 그래서 Тэгээд 마지막으로 하나님께 이제 기도를 하게 되죠. хамгийн сүүлчийн удаа бурханд залбирдаг. 요아스 왕을 통해서 아람을 진멸할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. Йош хаанаар дамжуулан Арамыг хүүс тэмтрэх тэр боломжийг олж авдаг. 엘리사 선지자가 요아스 왕에게 화살에 손을 잡게 한 후에 Элиша Йош хаанд гартаа сумыг барьсныхаа дараа 이것이 아람에 대한 하나님의 구원의 살이라고 말해줬어요. энэ нь Арамын төлөөх бурхны ялалтын сумаа гэж хэлсэн. 말하자면 당신을 통해서 하나님께서 아람을 진멸하고 이스라엘 구원할 수 있는 기회를 주셨다고 말한 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бурхан танаар дамжуулан Арамыг хүүс тэмтрээд Израильтыг ялалтыг өгөх болно гэж хэлсэн байна. 그리고 Тэгээд 그 살을 손에 잡고 тэр сумыг гартаа аваад 아람을 치듯이 땅을 치라고 말했습니다. Арамыг цогхийн адил газрыг цохоо гэж хэлсэн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 자, 그런데 이 요아스 왕이 어떻게 했어요? Гэтэл Йош хаан яасан бэ? 세 번 치고 그쳤어요. 3 удаа цохоод болсон. 아람을 치듯이 Арамыг цогхийн адил 땅을 치라고 말을 했는데 газрыг цохоо гэж 몇 번 хэлсэн. 쳤다? Хэд цогсон гэнэ үү? 세 번 쳤다. 3 удаа. 왜요? Ягаад? 요아스 왕이 정말 자기 백성들을 사랑하고 Йош хаан үнэхээр өөрийн ард түмнээ хайрлж 아람에 대한 원수를 갚고자 하는 마음이 간절했다면 Арам руу хандсан өсөө авъя гэсэн тийм чин сэтгэл байсан бол 하나님께서 자신에게 기회를 줬을 때 세 번만 치고 그쳐야 될까요? 아니면은 5, 6번을 쳐야 됐을까요? Бурхан өөрт нь боломжийг өгөх үед 3 удаа цохох хэрэгтэй юу? Эсвэл 5 муу 6 удаа цохох хэрэгтэй байсан уу? 더 많이 쳤어야 되겠죠. Илүү олон удаа цохох хэрэгтэй байсан шүү дээ. 그잖아요. Тийм биз? 정말 간절함이 있었다면 Үнэхээр тийм чин сэтгэл байсан бол. 요아스는 그런 마음이 없었던 거예요. Гэтэл Йошид тийм сэтгэл байгаагүй. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 우리도 마찬가지예요. Бид ч гэсэн адилхан байна. 어떤 교사들은요. Зарим багш нар 주일날 오전에 교회 학교 그 모든 프로그램 순서를 다 한 것으로 자기 할 일을 다 했다고 생각하는 교사가 있어요. эсний өдрийн өглөө өөрийн хийх ёстой одоо бүхий л нөгөө хөтөлбөрөө бүгднийг хийчгээд өөрийн хийх ёстой бүх зүйлээ хийсэн гэж боддог багш байна. 공과 말씀을 준비한 것으로 자기 할 일을 다 했다고 하는 생각하는 교사도 있어요. Сэдвийн хичээлээ бүгднийг бэлтжлээгээд түүгээрээ бүх зүйлээ хийчлээ гэж боддог багш байна. 본반 수업을 준비한 것으로 자기 할 일을 다 했다고 생각하는 교사가 있습니다. Мөн ангийн нөхөрлөлийнхөө бэлтгэх зүйлээ бүгднийг бэлчлээгээд өөрийнхөө хийх ёстой бүх зүйлээ хийсэн гэж боддог багш байна. 아이들은 일주일에 한 번 교회에서 만나는 것으로 자기 할 일을 다 했다고 생각하는 교사가 있다. Хүүхдүүдтэйгээ 7 хоногт нэг удаа чуулган дээр уулзснараа өөрийн хийх ёстой бүх зүйлээ хийчлээ гэж боддог багш байна. 뭐가 부족하죠? Юу дутаж байна? 간절함이 부족합니다. Чин сэтгэл дутаж байна. 그 아이를 정말 사랑하고 그 영혼을 귀하게 여기는 그 마음이 부족한 거예요. Тэр хүүхдийг хайрлж, тэр хүүхдийн сүнсийг эрхэм тооцсон тийм сэтгэл дутаж байна. 어떻게든지 이 아이를 주님께로 인도하고 하나님의 사랑을 심어줘야 되겠다는 그 간절함이 부족한 거죠. Яаж хийж яагаад энэ хүүхдийг эзэн рүү удирдаад бурхны хайрыг суулгахыг гэсэн тийм чин сэтгэл дутаж байна. 물론 Мэдээж 공과 말씀도 준비해야 됩니다. ангийн хичээлээч бэлтэх хэрэгтэй. 본반 수업도 잘 준비해야 되겠죠. Мөн ангийн нөхөрлөөч гэсэн консультөө сайн бэлтэх хэрэгтэй. 뭐 이시대- 선유위, 찬율 잘 준비해야 됩니다. Хөөхөн гар хөдөлгөөнд магтан дуугаа ч гэсэн сайн бэлтэх хэрэгтэй. 하지만 그것이 교사들이 해야 될 전부가 아니잖아요. Гэвч энэ нь багшийн хийх ёстой бүх зүйл биш. 맞죠? Тийм биз? 그 이상의 것을 해야 되는 거예요. Түүнээс илүү хийх хэрэгтэй. 뭐죠? Тэр нь юу вэ? 사랑입니다. 사랑. Хайр байна. 자, 우리가 본받아야 될 엘리사 선장의 모습을 주목해 보겠습니다. Бидний дуурайх ёстой Элиша шивжүүлэгчийн дүр төрхийг ажиглаж байгаа. 열왕기하 4장 2 дугаар хаад 4 32절부터 32-аас 35절 35 байна. 읽어봅시다. За уншия. Элиша гэрт орж ирэхэд харах тун хүү өгчигсэн орон дээр нь хөвтөж байлаа. Ингээд тэр дотогш ороод хоёулахнаа үлдэж араасаа хаалгаа хаагаад
эзэн залбирав. Тэрээр дээшээ очиж хүүхдийн дээр хэвтэн амаа хүүгийн аманд, нүдээ хүүгийн нүдэнд, гараа хүүгийн гар дээр тавьж хүүгийн дээр сунан хэвтэв. Хүүхдийн бие махбод бүлээн боллоо. Дараа нь Элиша буцаад гэр дотор нааш цаашаа нэг удаа алгасны дараа орон дээрээ гарч хүүгийн дээр сунан хэвтэв. Хүү 7 удаа найтаагаад нүдээ нээлээ. 자, 엘리사 선지자가 이제 그 방으로 들어가서 문을 닫았다고 돼 있어요. Элиша шүзүүлэгч өрөөрөө ороод хаалга хаалаа гэж 33절에 33 дээр 들어가서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라. тэр дотогш ороод хоёулахнаа үлдлээ. 문을 닫았다는 건 무슨 뜻일까요? Хаалга хаасан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 방해받지 않겠다는 거예요. Садарахгүй гэсэн үг. 그죠? Тийм биз? 이 일에 집중하겠다는 뜻입니다. Зөвхөн энэ ажилдаа төвлөрнө гэсэн үг. 엘리사 선지자의 마음속에는 죽은 아이를 살려야 되겠다는 간절함이 있었거든요. Элишагийн сэтгэлж гисэн энэ үгсэн хүүг амьдуулъя гэсэн чин сэтгэл байсан. 그는 이 일에 오직 자신의 모든 것을 집중하겠다고 생각한 거예요. Тэрээр энэ зүйлд өөрт байгаа бүх зүйлээ төвлөрүүлнэ гэж бодсон. 두 사람뿐이라. Зөвхөн хоёулаа үлдэж. 자, 교사들은 Багш нар. 분반 수업하죠. За ангийн нөхөрл явуулдаг штэ. 근데 그것이 전부가 아니죠. Тэр нь бүх зүйл биш 또 штэ. 뭐가 필요합니까? Өөр юу хэрэгтэй вэ? 자기 반 아이들을 개인적으로 교제하는 것이 필요합니다. Өөрийнхөө ангийн хүүхдүүдтэй хувьчилж нөхөрлөх хэрэгтэй. 두 사람뿐이라. Хоёулаа үлдлээ. 그죠? Тийм биз? 개인적으로 아이들 면담하고 상담하고 아이가 어떤 마음을 갖고 교회에 오고 있는지 Өвчлэн хүүхдүүдтэйгээ ярилцаж, зөвлөгөө өгөнгөө хүүхдүүд ямар зүрх сэтгэлээр чуулгандаа ирж байгаа. 가정 상황은 어떠한지 Гэр бүлийнх нь нөхцөл байдал ямар 학교 байгаа. 생활은 어떻게 하고 있는지 Сургуулийнх нь амьдрал ямар байгаа. 성경에 대해서 교회에 대해서 주님에 대해서 어떠한 마음을 갖고 있는지 Библийн талаар, чуулганы талаар, эзний талаар ямар сэтгэлтэй байгаа. 두 사람뿐이라. Хоёулахнаа 이게 үлдлээ. 뭘 말해줘요? Энэ юу хэлж байна? 교사와 학생이 개인적인 교제를 해야 된다는 거예요. Багш болон сурагч хувьчилж нөхөрлөх хэрэгтэй гэсэн. 본반 수업 끝났으니까 교사 갈 일 다 끝난 게 아닙니다. Ангийн нөхөрл дууссаа гээд багш хүн хийх ёстой бүх зүйлээ хийж байгаа хэрэг биш ээ. 여러분들이 매주 정해진 교회학교 프로그램을 잘 했다고 해서 Та бүхэн 7 хоног болгон тогтоогдсон тэр чуулганы сургуулийн хөтөлбөрөө бүгднгийн сайн хийлээгээ. 여러분의 할 일을 다 했다고 생각한다면 Та бүхэн хийх ёстой ажлаа бүгдийг хийчлээ гэж бодож байв. 죽은 아이 머리에 지팡이 갖다 놓은 개와시와 다를 게 하나도 없다. Үгсэн хүүхдийн нүүрэн дээр таягийг тавьж байгаа гихаазаас ялгадаг зүйл нэг ч алгаа. 그죠? Тийм биз? 여러분의 아이들이 이번 주 교회 학교에 어떤 마음을 갖고 오고 있는지 Та бүхний хүүхдүүд энэ эзний өдөр ямар сэтгэлээр чуулгандаа ирж байгаа. 이 아이가 정말 그 마음속에 하나님의 사랑을 깨달았는지 Үнэхээр тэр хүүхэд нь зүрх сэтгэлдээ Бурхны хайрыг ухаарсан байна 그게 уу? 정말 중요한 거겠죠. 그죠? Тэр нь үнэхээр чухал үстэй. 그죠? Тийм биз? 저도 Би ч гэсэн 어느 교회를 가든 그 교회에 다 구원받은 사람만 있을 거라고 생각하진 않아요. аль ч чуулганд утсан тэр чуулганы бүхий л итгэгч нар бүгд аврагдсан гэж боддог бай. 사실은 구원받은 사람보다 구원받지 않은 사람이 더 많을 수 있어요. Үнэн дээр аврагдсан хүнээс илүү аврагдаагүй хүн олон байх 교회 тохиолдол 학교도 байна. 마찬가지예요. Чуулганы сургуулийн хувьч гэсэн адилхан. 아이들이 나온다고 해서 이 아이들이 다 구원받은 아이라고 생각하면 안 되죠. 그죠? Хүүхдүүд ирж ийна гэдэг бүгдээрээ аврагдсан хүүхэд гэж бодож болохгүй шүү дээ, тийм ээ? 정말 아이들 마음속에 하나님의 사랑이 깨달아졌는지 정말 확인해 보고 Үнэхээр хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл Бурхны хайр ухаарагдсан уу гэдгийг нэг шалгаж үзээ. 하나님의 사랑을 깨달을 수 있도록 도와줘야 되겠죠. Мөн Бурхны хайрыг ухаарч чадхаар туслах хэрэгтэй. 우리 교사들이 해야 될 일은 Манай багш нарын хийх ёстой ажил нь 본과 말씀 잘 가르치고 за сэдвийн үгээ сайн 분반 дамжуул, 수업 잘 진행하고 ангийн хичээлээ сайн явуулж 그것이 목적이 아닙니다. тэр нь зорилго нь биш. 그건 도구이고 방법일 뿐이에요. Тэр бол хэрэгсэл арга төдий. 정말 중요한 건 뭐예요? Үнэхээр чухал зүйл нь юу вэ? 하나님의 사랑. Бурхны хайр. 그래서 필요하다면은 Тиймээс хэрэгтэйгүй л 주일 프로그램으로 부족하다면 эзний өдрийн тэр хөтөлбөрөөр тэр тогтсон цагаараа дутж байгаа. 분반 수업으로 부족하자고 생각이 된다면 Ангийн нөхөрлөөрөө дутаад байна гэж бодож 아이들 한 байгаа. 명씩 찾아가서 만나야 됩니다. Хүүхдүүдтэй нэг бүрчлэн очиж уулзаад уулзах 교회에서 хэрэгтэй. 만나든 아니면 집을 찾아가서 만나든 Чуулган дээр уулзлагсан жоо, гэрлүүн хайж очиод уулзлагсан жоо. 그게 필요한 거예요. Энэ хэрэгтэй. 저는 교사들에게 그걸 부탁드리고 싶어요. Би багш нарт үүнийг захиж хэлмээр байна. 저도 개인 상담을 많이 하는 편이고 많이 하려고 하거든요. Би ч гэсэн хувийн зөвлөгөө их өгдөг талтай мөн олон удаа өгөхийг хүсдэг. 예, 개인 상담 하다 보면 За хувьчлаа зөвлөгөө өгөх юм бол 분명히 말씀 시간에 그렇게 많이 들었는데도 깨닫지 못했던 것들을 гарцаагүй үгийн цагаар маш олон удаа сонссон хэрнээ ухаараагүй зүйлсийг нь 개인 상담을 통해서 깨닫게 되는 경우가 많아요.
хувийн зөвлөгөөгөөр дамжуулан ухаардаг зүйлсүүд олон байдаг. 교사들도 하다 보면은 그런 것들을 경험하게 될 거예요. Багш нар ч гэсэн ийм зүйлийг хийгээд байх юм бол эдгээр зүйлсийг өөрсдөө мэдэрнэ. 아이들이 말씀 잘 듣고 있는 줄 알아. 실제로 이제 개인적으로 교재 보니까 말씀이 전혀 없는 아이들도 있을 수 있어요. Хүүхдүүд үгээ сайн сонсож ийн гэж бодсон чинь хувьчлаад нөхөрлөөд үтсэн чинь ерөөсөө үгийг ухаараагүй хүүхэд ч байх болов. 아이가 열심히 기쁜 마음으로 교회에 나오는 것 같고 적극적으로 교회 활동에 참여하니까 하나님의 사랑을 깨달았겠지라고 생각했는데 Хүүхэд шаргуу одоо итгэвтэй чуулганы ажил одоо чуулганы сургуультаа ирж байгаа ч гэсэн бурхны хайрыг ухаарсан болов гэж бодож байсан чинь 개인적인 교제를 해보면은 구원받지 못한 경우도 많이 있어요. хувьчлаад нөхөрлөөд үсэх юм бол аврагдаагүй байх тохиолдол ч гэсэн олон байдаг. 그것들을 교사들이 확인해 봐야 되겠죠. Үүнийг багш нар шалгаж харах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 고린도 후서 2장을 보겠습니다. 2-р Коринт 2-оос харъя. 고린도 후서 2장 2-р Коринт 17절 17-р ишлэл. Мен 306-р удаас 2장 17절 읽어봅시다. за 2-р Коринт 2-ын 17-г уншия. Учир нь бид Бурхны үгийг олонх шиг өөрийн худалдаа болгогч бус харин чин сэтгэлээс Бурхнаас илгээгдсэн хүний хувьд Христ дотор Бурхны өмнө ярьдаг. 자, 우리는 수다한 사람과 같이 하나님의 말씀을 혼자 파기하지 아니한다. Бид Бурхны үгийг олонх шиг өөрийн худалдаа болгогч бус. 몽골어 성경 보니까 그러니까 물건 파는 장사꾼처럼 하지 않는다 이렇게 자, 표현이 잘 돼 있어요. За Монгол библиэлээс харах юм бол худалдаа 8 эрхэлдэг худалдаач гэж сайн илэрхийлсэн байгаа. 물건 파는 사람은 За худалдаачин хүн бол 손님한테 관심 있어요, 없어요? за тэр орж ирж байгаа үйлчлүүлэгчид анхаарал хандуулах уу хандуулахгүй юу? 관심 없어요. Анхаарал хандуулахгүй шүү дээ. Тийм биз? 물건을 파는 거에만 관심 있죠, 그죠? Бараагаа зархад л бүх анхаарал хандуулна шүү дээ. 맞잖아요. Тийм биз? 어떤 손님이 와도 그 상관없잖아요. 물건만 사가면 되니까. Ямар ч үйлчлүүлэгч орж ирсэн хамаахгүй бараагаа зархад л болно. 근데 교사는요. Харин багш хүн 뭐에 관심이 있어야 됩니까? юунд анхаарал хандуулах хэрэгтэй вэ? 내가 가르치는 아이들에게 관심이 있어야지. Өөрийнхөө зааж байгаа хүүхдүүдэд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 그렇잖아요. Тийм биз? 만약에 교사가 Хэрвээ багш 말씀을 가르치긴 하는데 үгийг зааж байна. 자기 반 아이들한테 관심이 없다? Өөрийнх нь ангийн хүүхдүүдтэй анхаарал хандуулахгүй бол 물건 파는 사람하고 똑같다는 거예요. тэр нь бараа зарж байгаа хүнтэй л адилхан байна. 물건 팔기만 하면 되니까. Бараагаа зархад л болно шүү дээ. 공감해서 하면 되니까. Зүгээр ингээ сэдвийн үгээ ороход л болно. 분도 수업 하면 되니까 그냥. Зүгээр ангийн хичээлээ явуулахад л болно. 그런 생각을 갖고 한다면 물건 파는 사람하고 다를 게 없는 거예요. Тийм бодолтойгоор үйлчилж байгаа бол бараа зарж байгаа хүнтэй ялгагдах зүйл алгаа. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 우리는 생명의 말씀, 사랑의 말씀을 전하는 거잖아요. Бид хүн амийн үг, хайрын үгийг дамжуулдаг хүн. 당연히 우리가 알겠습니다. 가르치는 아이들에게 관심과 사랑을 가져야 되겠죠. Өөрсдийнхөө заа сургаж байгаа хүүхдүүдэд анхаарал, хайраа үзүүлэх хэрэгтэй. 문을 닫으니 두 사람뿐이다. 그 뜻입니다. Хаалгаа хаасан чи хоёулахнаа үлдлээ гэдэг нь ийм 또 утгатай. 열왕기하 4장으로 다시 돌아가 보죠. хоёрдугаар дөрвөлөө буцаж очие. 자, 엘리사 선지자는 Элишя шүүзүүлэг. 이제 죽은 아이의 위에 엎드리잖아요. За өгсөн хүүгийн дээр сонон хөвддөг 자기 шээ. 입을 그 입에, За амаа хүүгийн аманд, 자기 눈을 그 눈에, нүдээ хүүгийн нүдэнд, 자기 손을 그 손에 대고 몸에 엎드렸다고 되어 있어요. гараа хүүгийн гар дээр тавиад дээр нь сонон хөвдвэ гэж байна. 아이의 살이 몸이 점점 따뜻해졌다. Тэгээд хүүхдийн бие махбод бүлээн боллоо гэж байна. 사랑을 처음 줄 때 거부하는 아이들도 있어요. Эхэндээ хайрыг өгөөд байхад татгалздаг хүүхэд байдаг. 교사와의 개인적인 만남을 싫어하고 피하는 아이들도 있어요. Багштайгаа хувьчилж уулзахдаа дургу жоохон жирэхдэг хүүхдүүд байдаг. 우리 홉드 식구들도 그래요. Манай ховд чуулганы ахын дүүс гэсэн тийм 상담 좀 байдаг. 오라고 그렇게 하면은 За зөвлөгөө авахаар ирээрэй гэх юм бол 막 사자굴에 들어가는 것처럼 막 두려워하는 사람이 있어, 피하는 사람이 нэг арслангийн нүх рүү орж байгаа хитэ нэг айгаал цухтаад байдаг хүмүүс байдаг. 와가지고 막 긴장하고 막 어쩔 줄 모르고 막 그런 사람 있어요. 응? Ирчээл одоо сандарч хэвдээл хөсөн цуваал одоо яахаа мэдгээ байдаг хүмүүс байдаг. 잡아먹는 것도 아닌데, 그죠? Байраад идчихгүй шүү дээ. 어? 이 전도인과의 개인적인 면담을 되게 거부하고 싫어하는 식구들도 있어요. Тэгэхээр одоо пастортойгоо хувийн зөвлөгөө авахд тэгтлээ одоо дургуулахад жоохон зайлсхийдэг ахын дүүс байдаг. 또 하고 또 하다 보면 이제 점점 마음이 이제 열리죠. 응? Тэгээ дахиад нэг удаа хэлнэ, хоёр удаа хэлнэ. Ингээд байхад айжм ажмаар сэтгэл нэгддэг. 교사들도 마찬가지. Манай багш нар ч гэсэн адилхан. 아이들이 Хүүхдүүд 집에 오는 거 싫어할 수도 있어요. гэртээ очихдоо дургу ээж ч магадгүй. 교사와의 개인적인 면담을 꺼리하고 피하는 아이들도 있을 수 있어요. Мөн багштайгаа хувьчилж ярилцахдаа зөвлөгөө авахдаа цааргалдаг хүүхдүүд ч байж магадгүй. 그래도 Тэглэж гисэн 해야 돼요. хийх хэрэгтэй. 그래도 해야 되겠죠. Тэглэж гисэн хийх хэрэгтэй үстэй.
그래도 해야 됩니다. тэглэж гисэн хийх хэрэгтэй. 자, 그런데 Гэхдээ 엘리사 선지자가 첫 번째 아이에 엎드렸지만 아이가 깨지 않았죠. Элиша шүүжүүлэгч эхний удаа хүүхдийн дээр сунан хөвцөн боловч хүүс хэрээгүй. 몽골 성경에는 다음에 그 다음에라고 돼 있는데, За 그죠? Монгол Библиэлд дараа нь гэж байгаа. 다시 Дахин 아이가 깨지 않으니까 엘리사 선지자가 어떻게 했어요? энэ хүүс хэрээгүй учраас Элиша шүүжүүлэгч яасан бэ? 포기한 게 아니잖아요. Буугаад өгчөөгүй шүү дээ. 또 올라갔어요, 그죠? Дахиад гарсан. 물어봅시다. Асууя. 두 번째 올라갔는데 아이가 깨지 않았다면 엘리사 선지자 어떻게 했을까요? За хоёр дахь удаага сунан хөвцөн чи хүүс хэрсэнгүй. Тэгвэл Элиша шүүжүүлэгч яах байсан бэ? 세 번 또 올라갔겠죠. Гурав дахь дахин гарна 세 шүү дээ. 번째 올라갔는데 깨지 않았다면 어떻게 Гурав 했을까요? дахь гарсан чи сэрсэнгүй. Тэгвэл яах вэ? 네 번, Дөрөв дахь, 다섯 번, тав дахь, 여섯 번, зургаат дахь, 일곱 번, долоод дахь. 언제까지? Хизээ хүртэл 깰 때까지. сэрэх хүртэл нь. 왜? Яагаад? 엘리사 선지자는 Элиша 죽은 шүүжүүлэгч 아이를 살리고자 하는 간절함이 있었거든요. өгсөн хүүг амьлуулъя гэсэн чин сэтгэл байсан. 지팡이에 들어온 게 아니잖아요. Зүгээр тайгийг авчир савхаар ирээгүй шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 교사인 여러분들도 Багш болох та бүхэн ч гэсэн 아이들을 향해서 사랑을 심어주고자 하는 간절함이 있어야 된다. хүүхдүүдтэй энэ хайрыг суулгаж өгье гэсэн чин сэтгэл байх. 이 아이들이 다 하나님의 사랑을 깨닫고 정말 하나님의 사람으로 변화되고 성장하기를 원하는 간절한 마음이 있어야 된다. Хүүхдүүд нь бурхны хайрыг ухаарад энэ бурхны хайраа дамжуулан өсөж өөрчлөгдөөсэй гэсэн тийм чин сэтгэл байх хэрэгтэй. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 대답이 없으셔? Яагаад хариулахгүй юм бэ? 그런 마음 있어요? Тийм сэтгэл байна уу? 누가복음 Луг 12장을 봅시다. 12-аас харъя. 누가복음 12장 Луг 12 49절. 49 дугаар ишлэл. 49절부터 50절 49 50 дугаар ишлэл. 읽어봅시다. Уншия. Би газар дээр гал хаяхаар ирсэн билээ. Энэ гал хэдийн ассан байхыг би ямар их хүсэн вэ? Харин хүртэх ёстой нэгэн баптизм надад байна. Үүнийг гүйцэлтэл би ямар их зовно вэ? 예수님이 내가 불을 땅에 던지러 왔다. Есүс би газар дээр гал хаяхаар ирсэн. 불은 뭐 생명, 하나님의 사랑, 말씀을 뜻하죠, 그죠? Гал нь ам, бурхны хайр, үгийг хэлж байгаа. 그런데 Гэхдээ 이 불이 붙었으면 내가 더 이상 원할 것이 없다. энэ гал хэдийн ассан байхыг би ямар их хүснэ вэ? 예수님은 자신이 불을 땅에 던지러 오셨다고 말씀했는데 Есүс өөрийгөө газар дээр гал хаяхаар ирсэн гэж хэлсэн. 중요한 사실은 Гол нь 자, 이 불이 땅에 붙으려면 주님이 어떻게 해야 되는 거예요? энэ гал газарт асахын тулд эзэн яах ёстой вэ? 주님이 먼저 죽어 주셔야 되는 거예요. Эзэн эхлээд өөхөх ёстой. 50절에 말씀했잖아요. Тэгээд 50 дээр хэлж 나는 байна. 나의 받을 세례가 있으니 그 이루기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐. Харин хүртэх ёстой нэгэн баптизм надад байна. Үүнийг гүйцэлтэл би ямар их зовно вэ? 하나님의 사랑이, Бурхны хайр, 하나님의 생명이 Бурхны ам 우리 마음에 심어지기 위해서는 бидний зүрх сэтгэлд суулгахын тулд 주님이 эзэн 먼저 죽어 주셔야 되는 거예요. эхлээд өөхөх хэрэгтэй байна. 동일하게 우리 적용해 봅시다. Яг адилхан бид бүхэн өөрсдөн дээр тусгаж үзье. 아이들의 마음속에 Хүүхдүүдийн сэтгэл 하나님의 사랑이, Бурхны хайрыг, 하나님의 생명이 심어지려면 Бурхны амийг суулгая гэвэл 교사는 어떻게 되는 거죠? багш яах ёстой вэ? 교사는 어떻게 되는 거예요? Багш яах ёстой вэ? 같이 읽었는데. Сая цуг уншсан шүү дээ. 교사는 어떻게 되냐고요? Багш яах ёстой вэ? Чүгөө. 죽어야 돼요. Өөхөх хэрэгтэй. 죽어 줘야 되는 거예요. Өөхөх ёстой. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 우리 마음속에 하나님의 생명이 심어지기 위해서 예수님이 죽어 주신 것이 맞다면 Бидний зүрх сэтгэлд Бурхны ам, Бурхны хайр суулгахын тулд Есүс өөхөх ёстой байсны адил. 그죠? Тийм биз? 아이들이 우리가 가르친 아이들의 마음속에 하나님의 사랑이 심어지려면 교사인 우리가 정말 죽기를 각오하고 정말 그런 사랑으로 사랑해 줘야 되겠죠. Бидний зааж байгаа хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд Бурхны хайр суулгахын тулд багш хүн өөхийг гэсэн тийм сэтгэлээр хүүхдүүдтэй заа сургах хэрэгтэй. 교사에게 정말 필요한 거는 Багш хүнд зайлшгүй хэрэгтэй зүйл. 물론 하나님의 말씀을 올바르게 분별하는 것도 필요하겠지만 Мэдээж Бурхны үгийг зөвөр ялгас халахх нь хэрэгтэй. 사랑이에요, 사랑. Гэхдээ хайр байна. 사랑. Хайр. 책임감으로, 의무감으로 어쩔 수 없이 하는 게 아니에요. Хариуцлагаар, албалгаар яах ч аргагүй биш. 예. 교사 중에 이런 분 있어요? За багш дундаас ийм хүн байдаг. 목사님, Пастор аа. 제가 교사 일을 잘 못해요. Би багшийнхаа энэ үйлчлэгийг сайн хийж чадахгүй байна. 아, 그래요? Тийм үү. 그래 그만두려고요. Тэгээд хийж чадахгүй учраас болмоор байна. 그렇게 상담해 오는 교사들도 있어요. Гэт зөвлөгөө авахаар ирдэг багш нар байдаг. 저는 물어봤어요. Би асуудаг. 잘 못한다고 생각하면 왜 잘하려고 하진 않냐고.
За сайн чадахгүй бол ягаад сайн хий гэж оролдохгүй байгаа юм бэ? 그죠? Тийм биз? 자기가 잘 못한다고 생각하면 잘하려고 하면 되잖아. Өөрөө сайн чадахгүй гэж бодож байгаа бол сайн хийх гээд оролдоход 잘 болно 못하는 шүү дээ. 이유는 뭐예요? Гэтэл сайн чадахгүй байгаа шалтгаан нь юу вэ? 잘할 마음이 없다는 거예요. Сайн хийх гэсэн сэтгэл байхгүй байна. 잘할 마음이 없으니까 잘 못하는 것뿐이에요. Сайн хийх гэсэн сэтгэл байхгүй байгаа учраас л сайн хийж чадахгүй байгаа дүү. 맞죠? Тийм биз? 여기 앉아 있는 교사들은 어떠한 마음을 가지고 좀 교사의 봉사를 하고 있는지 자신을 잘 살펴보시기 바래요. Энэ сууж байгаа багш нар ямар сэтгэлээр энэ багшийн үйлчлэлийг хийж ийн гэдгийг өөрсдийгөө сайн нэг эргэж хараарай. 요한복음 요한? 13장입니다. 13 байна. 요한복음 13장 1절을 Йохан 13-ийн 1 байна. 읽어봅시다. Нэгийг уншия. Энэ ертөнцөөс салж эцэг өөдөө очих цаг нь босныг алгасал баярын өмнө Есүс мэдээд дэлхийд байгаа өөрийн хүмүүсийг хайрлан тэднийг эцэг хүртэл хайрлав. 자, 사랑은 Хайр 여기 보면 예수님께서 이제 주님 죽으시고 부활하셔서 이제 다시 아버지께로 갈 때가 가까운 줄 아시고 эндээс харах юм бол Есүс үхээ дахин амьлаад эцэг өөдөө очих цаг нь босныг 자기 мэдээд 사람들을 사랑하실 때 어떻게 사랑하셨다? өөрийн хүмүүсийг хайрлахдаа яаж хайрлсан гэнэ үү? 끝까지 사랑하셨다. Эцэг хүртэл хайрлсан. 끝까지. Эцэг хүртэл. 예전에 이런 교사를 본 적이 있어요. Өмнө нь нэг ийм багшийг харж байсан. 자기가 1년 동안 가르친 아이들 쭉 이제 교제했던 내용도 정리하는 것도 있고 뭐 뭐로? 어떤 내용을 교제했는지도 쭉 적어 놓은 것도 있고 Өөрөө нэг жилийн турш одоо нөхөрсөн хүүхдүүдтэйгээ одоо нөхөрсөн агуулга хэрхэн нөхөрснөө бас цэгцэлсэн тийм багш 이제 해가 харсан. 바뀌어서 이제 교사랑 아이랑 이제 반이 달라지게 됐어. Тэгэхээр нэг жил өнгөрөөд одоо багш нь дааж авсан хүүхдүүд нь анги нь өөрчлөгдөх 근데 үе ирсэн. 진짜 이런 교사가 있더라고요. 진짜 Жинхнээсээ ийм багш байсан. 그 아이를 새로 만난 그 교사에게 그동안에 자기가 그 아이에 관한 것들을 간단하게 정리해가지고 아이의 상황을 전달해주는 교사도 있더라고요. Тэр хүүхдийг өөр багшид өгөхдөө тухайн үед өөрөө хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлөнгөө цуглуулсан мэдээлэл одоо хүүхдийн нөхцөл байдлыг бүгднийг нь одоо цэгцэлсэн гэсэн шүү дээ. Түүнийгээ нөгөө багшид дамжуулж өгч байгааг харж байсан. 자, 그러면 잘 보세요. Тэгвэл сайн хараарай. 새로 그 아이를 맡은 교사는 그런 정보들을 알고 아이가 어떠한 상황이 있는지를 알고서 교제한다면 훨씬 더 가까워지기 쉽겠죠, 그죠? Шинээр одоо тэр хүүхдийг дааж авсан багш нь тухайн хүүхдийн мэдээлэл нөхцөл байдлыг нь аваад тэр хүүхдэд нөхөрлөл хамаагүй хурдан дотносож чадна шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 여러분도 해보시면 알겠지만 아이들 새로 맡아서 아이들하고 가까워지고 마음을 열고 교제하기까지 시간이 참 많이 걸려요. Та бүхэн ч гэсэн хийж үзсэн учраас мэдж байгаа. Шинэ хүүхдийг даагаад авчлаа. Нөгөө хүүхдийнхээ талаар мэдэн, нөхцөл байдлыг мэдэн, хүүхдүүдэд дотносоход нэлээд цаг ордог шүү дээ. 그런데 그 수고를 했던 교사가 그 정보를 다른 교사한테 알려줘, 전달해줘. Өмнө нь тэгэж хөдөлмөрсөн багш тухайн хүүхдийн мэдээллийг өөр багшид өгч байна. 그러면 짧은 시간 동안 빨리 교사와 아이가 친해질 수 있고 Хэн бол богино хугацаанд багш сурагч дотносож чадна. 그 아이가 조금 더 교회 안에 안정되게 뿌리 내리고 신앙생활 할 수 있잖아요. Тэр хүүхэд ч гэсэн чуулган дотор тогтвортой итгэлийн үндсээ суулгаад итгэлээр амьдрах боломжтой 진짜 байна. 그렇게 해주는 교사도 있더라고요. Үнэхээр тэгдэг багш гэсэн байдгийн байлээ. 근데 대부분의 교사들은 Гэтэл дийлэнх багш нар 반 바뀌면 за ингэн өөрчлөгдөхөөр 사랑도 хайр нь ч 몰라 사랑했는지 아닌지 모르겠지만 мэдээж хайрсан үгүйг сайн мэдэхгүй байна. 사랑도 싹 끊어져 그냥. Хайр нь яг тэр зэрэгцээ 이제 бүрэн тасарчдаг. 너는 내 아이 아니야. Одоо чи миний хүүхэд биш. 그러면은 그좀 뭐가 좀 이상한 거예요, 그죠? Тэр ийм байвал сонирн байна шүү дээ, тийм? 예수님이 뭐라 그랬어요 여기? Есүс энэ дээр юу гэж байна? 아버지께로 돌아가실 때가 이런 줄 아시고 Эцэг өөдөө очих цаг нь босныг мэдээд 사랑에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. ертөнцид байгаа өөрийн хүмүүсийг хайрлах та эцэг хүртэл хайрлсан. 정말 이 아이가 교제를 떠나지 않고 신앙생활 잘하기를 바란다면 Үнэхээр энэ хүүхэд нөхөрлөөсөө холдохгүй итгэлээр сайн амьдраасаа гэж хүсэж байгаа бол 그 끝까지 사랑해주는 모습이 필요하겠죠, 그죠? тэгэх хүртэл нь хайрлах дүр төрөх хэрэгтэй шүү дээ. 여러분들 반 아이들 중에는 교사의 말을 잘 듣고 순종해주는 아이도 있을 Та 것이고 бүхний ангийн хүүхдүүд дундаа ч гэсэн багшийнхаа үгэнд сайн ороо дуулууртын ханддаг хүүхдүүд ч байгаа. 집중도 안 하고 막 떠들고 장난만 치는 아이들도 있을 거예요, 그죠? Бас анхаардгүй байнга өмөлдөг тоглодог хүүхдүүд ч гэсэн байгаа шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 하지만 Гэвч 사랑해야 되겠죠, 그죠? хайрлах хэрэгтэй. 자꾸 사랑을 주고 Байн хайраа өгөөд, дахин өгөөд 사실은 관심을 떠들고 집중하지 못하고 막 이렇게
하는 아이들은 관심을 받고 싶은 경우가 많아요. Үнэндээ одоо өвмүүлэл хичээлдээ сайн идэвхтэй оролцдоггүй одоо хоорондоо ярьж тоглодог ийм хүүхдүүд илүү их анхаарал өгөөч гэж хүсэж байгаа тохиолдол их байдаг. 또 Мөн 부모에게 사랑을 받아보지 못했기 때문에 аав ээжээрээ хайрлуулж үзээгүй учраас 사랑받는 것이 어떻게 해야 되는 그것이 거부감이 들고 사랑을 받기를 거절하는 경우도 있어요. за тэрэн дээрсээ ч гэсэн жоохон нэг айдас байдаг хайрлуулахыг хайрлана гэдгийг яахыг мэддэггүй хүүхдүүд ч гэсэн байгаа. 사랑을 해야 되는데 사랑을 어떻게 해야 될지 모르는 경우도 있다고. хайрлах хэрэгтэй, хайрлуулах хэрэгтэй ч гэсэн яахаа мэддэггүй хүүхдүүд ч байдаг. 근데 그런 것들을 교사들과의 교제를 통해서 교사들과 관계를 통해서 하나씩 알아가는 거죠. Тэгээ ийм зүйлийг багш нартайгаа нөхөрлөнгөө багштайгаа харилцан ярилцсангаа нэг нэгээр нь мэдэх хэрэгтэй. 저도 구원받기 전까지는 Би ч гэсэн аврагдахаас өмнө 이제 부모로부터 사랑을 받아보지 못했기 때문에 аав ээжээрээ хайрлуулж үзээгүй учраас 사랑받는 게 뭔지 잘 몰랐어요. хайрлуулна гэдг нь яг юу болохыг мэддэггүй байсан. 근데 복음을 깨닫고 정말 하나님의 사랑이 마음에 딱 심어졌을 때에 Харин сайн мэдээг ухаарад бурхны хайр яг зүрх сэтгэлд маань суулгагдах үед 제가 이거 깨달았어요. би үүнийг ухаарсан. 내가 Би 존귀한 사람이구나. үн цэнтэй хүн юм байна штэ. 부모로부터 사랑을 받지 못해가지고요. 아ав ээжээсээ хайрлуулж үзээгүй учраас 저는 제가 정말 거지 같은 사람인 줄 알았거든요. би өөрийгөө үнэхээр нэг гуйлгчин хүн гэж 살 боддог байсан. 가치가 없다고 생각했어요. Амьдрах үн цэнэгүй хүн гэж боддог байсан. 죽지 못해 살았어요. Тиймээс өхөж чадахгүйдаа амьдрдаг 근데 байсан. Гэхдээ 정말 하나님의 사랑이 깨달아졌을 때에 үнэхээр бурхны хайр ухаарагдах үед 내가 정말 존귀한 사람이고 би үнэхээр үн хүндтэй хүн юм байна. 하나님께서 나를 이렇게 존귀하게 생각하신다면 Бурхан намайг ингэж үн хүндтэй тооцож байгаа бол 잘 살아야 되겠다. сайн амьдрэ. 정말 잘 살아봐야 되겠다. Үнэхээр сайн амьдрэ. 사랑이 깨달아지니까 Хайр ухаарагдсан чинь 잘 살고 싶더라고요. сайн амьдрахыг хүссэн. 사랑이 깨달아지기 전에는 Хайр ухаарагдахаас өмнө 죽고 싶었거든요. үххийг хүсдэг байсан. 그런데 하나님의 사랑이 깨달아지니까 Гэтэл бурхны хайр ухаарагдсан чинь 정말 잘 살고 싶다는 마음이 생겼어요. үнэхээр сайн амьдрахыг хүссэн сэтгэл төрсөн. 대부분의 사람들은 하나님의 사랑을 모르고 살아가잖아요. Дийлэн хүмүүс энэ бурхны хайрыг мэдгүй амьдрдаг шүү дээ. 상처받은 마음을 갖고 살아갑니다. Шархалсан зүрх сэтгэлтэй амьдрдаг. 그죠? Тийм биз? 그래서 나쁜 짓도 하고 죄도 짓고 술도 마시고 뭐 여러 가지 일들을 하는 거예요. Тиймээс муу мухай зүйлсийг ч хийдэг, гим нүгэлч хийдэг, аригт араас жуудаг, тиймэрхүү зүйлсийг хийж 요한복음 амьдардаг. 4장에 보면 Яохан 4-өөс 10-аар 예수님께서 사마리아 우물가에서 지금 6번째 남편과 사는 그 부정한 여인을 만나서 전도하신 사건이 기록되어 있어요. Есүс Самар худын дэргэд 6 дахь нөхөртөөгөө амьдарч байгаа тэр бузар эмэгтэй сайн мэдээ тараасан үйл явдал бичигдсэн. 왜 이 여자가 지금 6번째 남편을 만나서 살고 있을까요? Яагаад энэ эмэгтэй одоо 6 дахь нөхөртөөгөө уулзсан хамт 행복하지가 амьдарч байгаа юу? 않거든요. Аз жаргалтай биш байгаа. 행복하고 싶은데 Аз жаргалтай байхыг хүсэж байна. Тийм биз? 사랑을 받고 싶은데 хайрлуулахыг хүсэж байна. 사랑을 주는 사람이 없거든요. Гэтэл өөрийг нь хайрлаж байгаа хүн алга. 그잖아요. Тийм биз дээ? 그래서 자꾸 남편을 바꿔보는 거예요. Тиймээс байнга нөхрөө сольж үзэж байна. 남편 바꾸면 행복할까? Нөхрөө сольжвал аз жаргалтай байх уу? 다른 남자 만나면 사랑 받을 수 있을까? Өөр эртээ уулзвал хайрыг авч чадах болов? 그런 마음 때문에 그런 상황 그런 삶을 살아가고 있는 거예요. Ийм сэтгэлийн улмаас тэгж амьдарч байна. 주변 사람들은 저 여자 지금 6번째 남편하고 사는 더러운 여자라고 비난했지만 Иргэн тойрны хүмүүс нь одоо энэ эмэгтэй 6 дахь нөхөртөөгөө амьдарч байгаа бузар эмэгтэй гэж одоо муулж байгаа ч гэсэн 주님은 뭘 보신 거예요? эзэн юуг нь харж байна? 그 여자의 갈급한 마음을 본 거예요. Тэр эмэгтэй хүсн тэмүүлсэн сэтгэлийг харж байна. 행복을 찾는데 행복하지 않은 Аз жаргалыг хайгаад байна. Гэхдээ аз жаргалгүй байна. 사랑을 받고 싶은데 사랑을 받지 못하는 хайрлуулахыг хүсэж байгаа боловч хайрлуулж чадахгүй байна. 그 메마른 그 갈급한 마음을 보신 거거든요. Ийм хатсан, ийм ангасан сэтгэлийг харж байна. 주님이 그 여자를 만나줬죠, 그죠? Эзэн энэ эмэгтэйтэй уулзсан. 주님의 사랑을 깨달았어요. Тэгээд эзний хайрыг ухаарсан. 이는 그리스도가 아니냐. Тэгээд чи Христ биш үү? 주님을 만났어요. Эзэнтэй уулзсан. 이 여자가 그 후에 어떻게 살았을까요? Энэ эмэгтэй түүнээс хойш яаж амьдарсан 또 бэ? 다른 남자 만나서 살았을까요? Дахиад өөр эрэгтэйтэй амьдарсан болов 저는 그렇게 살았을 거라고 생각하지 않아요. би тэгэж амьдарсан гэж бодохгүй байна. 그죠? Тийм биз? 사랑을 깨달을 거예요. хайрыг ухаарсан бохгүй. 사랑은 хайр 사람을 변화시켜요. хүнийг өөрчилдөг. 그렇죠? Тийм биз? 사랑이 깨달아지면 хайр ухаардаг 자기가 얼마나 존귀한 존재인지를 알게 돼요. өөрийгөө хичнээн үн цэнтэй оршихуй вэ гэдгийг мэддэг. 사랑이 깨달아지면 хайр ухаарагдвал 행복해요. аз жаргалтай байна. 다른 사람 괴롭히는 사람들은 그 사람이 사실은 뭔가 마음에 고통이 있기 때문에 그래요. Бусдыг зовоож байгаа нь тухайн хүний зүрх сэтгэлд ямар нэгэн зовлон байгаа учраас л тэгдэг.
잘 생각해 보세요. сайн бодоод үзээрэй. 자기가 행복한데 Өөр аз жаргалтай 자기 행복을 깨뜨리면서 다른 사람을 괴롭히는 일은 거의 없어요. өөрийн аз жаргалтай хаглан байж бусдыг зовоох зүйл бараг л байхгүй. 지금 내가 너무 평안한데 Одоо би дэндүү тав тухтай байна. 내 평안을 깨뜨리면서 다른 사람을 괴롭히는 사람은 거의 없어요. Өөрийн энэ тав тухайн алдагдуулан бусдыг зовоодог хүн гэж бараг л байхгүй. 다른 사람을 향해서 나쁜 짓을 하고 괴롭히는 이유는 그 사람이 고통이 있다는 뜻이에요. Бусдад мөн муухайг үлдэж зовоож байгаа шалтгаан нь тухайн хүн ч гэсэн өөрөө зовж шаналж байгаа учраас. 맞죠? Тийм биз? 교사들은 그 아이들의 그 장난 그 말 안 듣고 장난치고 막 문제 일으키는 그런 것 이면에 아이의 마음을 봐줄 수 있어야 된다. Багш нар ч гэсэн одоо хүүхдүүд үгэнд орохгүй, өөмүүлэл, янз бүрийн зүйлсээр тоглоом тохуу хийж байгаа ч гэсэн тухайн хүүхдийн зүрх сэтгэл ямар байна гэдгийг хардаг байх 이 хэрэгтэй. 아이가 Энэ хүүхэд 사랑이 지금 배고프거나 사랑을 받고 싶어 하구나. хайраар өлсөж байгаа юм байна штэ. Хайрлуулахыг хүсэж байгаа юм байна штэ. 이 아이의 마음에 고통이 있구나. Энэ хүүхдийн зүрх сэтгэлд зовлон шанал байгаа юм байна. 떠들지 마. Тгий өөмүүл. 저기 뒤에 손 들고 있어. Чи хойн зогсоод гараа өрөг. 그렇게 해서 사랑이 채워지는 거 아니잖아요. Тэглээгээд хайраар дүрчихгүй штэ. 그죠? Тийм биз? 여러분도 구원받았다면 구원받기 전과 후에 여러분 마음속에 채워지는 사랑의 차이가 분명히 있을 거예요. Та бүхэн ч гэсэн аврагдсан бол аврагдахаас өмнөх болоод аврагсны дараа сэтгэлд нь хайр дүүрэн байдал нь ч гэсэн ялгаа байгаа. 어제도 우리 자료 영상 봤잖아요. Өчигдөр ч гэсэн бичлэг үзсэн штэ. 아이들이 Хүүхдүүд 공부를 더 열심히 하느냐 안 하느냐는 그 교사에 대한 교사가 자기에게 주는 어떤 사랑과 관심으로 그게 크게 결정이 된다. хичээлээ сайн хийж гинүү, сайн хийхгүй байна уу гэдг нь тухайн багш хүүхдүүдтэй анхаарч хайраа өгч гинүү гэдгээс хамааран өөрчлөгддөг. 제가요 Би 고등학교 졸업할 때까지 공부를 안 했어요. ахлах ангиа төгсөх хүртэл хичээл хийгээгүй. 딱 중학교 2학년 때 딱 1년 공부 열심히 했어요. Яг одоо дунд ангийн 2 дугаар ангидаа хичээлээ сайн 왜? хийжсэн. 7 дугаар ангидаа. Яагаад? 담임 교사가 너무 좋았거든. Манай анги даасан багш маань үнэхээр сайн хүн байсан. 아직도 그분 이름이 생각나. 정근주 선생님이에요. Одоо хүртэл тэр хүний нэрийг санаж Чон Гинжу гэсэн багш байсан. 영어를 가르치는 영어 선생님이셨는데 Англи хэлний багш байсан. 우리 반 담임이었어요. Гэтэ манай ангийг дааж авсан хариуцсан багш байсан. 그런데 Гэтэ 그분 저에게 관심을 가져주는 거예요. тэр хүн надад их анхаарал хандуулсан. 공부 열심히 했어요. Хичээлээ сайн хийсэн. 왜? Яагаад? 선생님한테 잘 보이고 싶었거든. Багштаа сайн харагдахыг хүссэн. 선생님한테 칭찬받고 싶었거든. Багшаараа магтуулахыг хүссэн. 집에 가도 부모님도 없고 뭐 나를 칭찬해줄 사람도 없는 그런 환경 속에 살다가 Гэртээ очисон ч аав ээж маань байхгүй, намайг магтаад өгчих хүн байхгүй, тийм орчин нөхцөлд амьдарч 아, байгаа. 나에게 사랑을 주는 사람을 만났어. Надад хайраа өгч байгаа хүнтэй уулзсан. 내가 이 사람에게 정말 잘 보여야 되겠다는 생각이 드는 거예요. Би энэ хүнд үнэхээр сайн харагдъя гэсэн сэтгэл төрсөн. 영어 공부 열심히 했겠죠, 그죠? Тэгэхээр чи англи хэлээ сайн хийсэн байж таарна шүү дээ. 영어 공부 진짜 열심히 했어요. Үнэхээр англи хэлээ сайн хийсэн. 선생님한테 관심 받고 칭찬 받고 싶어서. Багшаараа одоо анхаарлыг аваад магтуулахыг хүссэн учраас. 그리고 3학년 돼서 다시 안 했어. Тэгээд одоо 8 дугаар ангид ороод дахиад хийх 3학년, байсан. 3학년. 네, 네. 예. 뭘 그래서 다른 다시 거 공부 알아? 안 했어. Дахиж хичээлээ хийв. 왜? Яагаад? 그 선생님 나한테 관심이 없었거든. Багш надад анхаарал хандуулаагүй. 여러분 마찬가지예요. Та бүхэн ч гэсэн адилхан. 여러분이 몇 명 한 반에 몇 명이나 여러분들이 담임을 하고 계신지 잘 모르겠지만 За одоо нэг хүүхдэд одоо нэг багшид хэдэн хүүхэд байгааг мэдэхгүй ч гэсэн 사랑을 주는 아이들이 여러분에게 사랑을 보답해요. тэгэхээр хайрыг үзүүлж байгаа хүүхдүүдэд тэр хүүхдүүд нь эсрэгээр хайраар 여러분 хариулна. 신앙생활이 뭐예요? Хүмүүс итгэлийн амьдрал гэж юу вэ? 나를 향한 주님의 사랑에 나도 사랑으로 보답하는 게 신앙생활 아니에요? Над руу ганцсан эзний хайранд ч гэсэн би хайраараа хариу үйлдэл үзүүлэх нь итгэлийн амьдрал биш үү? 그게 신앙생활이잖아요. Тэр нь итгэлийн амьдрал үстэй. 맞죠? Тийм биз? 사랑을 받은 것이 없이 내가 주님을 사랑하는 건 위선이에요. 그거는 하나님 그런 거 원하지도 않아요. Би хайрлуулах гэж би эзнийг хайрлаагүй л бурхан үүнийг надаас хүсэхгүй. 올바른 신앙생활은 Зөв итгэлийн амьдрал нь 나를 향한 주님의 사랑에 나도 사랑으로 보답하는 것이 신앙생활이에요. над руу ганцсан эзний хайранд би ч гэсэн хайраараа хариу үйлдэл үзүүлэх нь итгэлийн амьдрал. 우리 교사들이 Манай багш нар 아이들에게 그런 사랑으로 주님의 사랑을 전해줘야 돼요. хүүхдүүдэд ийм эзний хайрыг дамжуулж өгөх хэрэгтэй. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그냥 정해진 프로그램 한 것으로 여러분들이 교사로서의 역할을 다 했다고 생각하면 그건 정말 잘못된 거예요. Зүгээр тогтсон хөтөлбөртөө бүх зүйлээ хийж байгаа нь багш хүний үүргээ гүйцэтгэхдээ гэж бодож ивэл үнэхээр буруу байна. 우리 서부권 교사 교회학교에는 개아시는 없고
엘리사 선지자만 있었으면 좋겠어요. Манай баруун бүсийн чуулганы сургуульд Гехаз биш Илишэ адил хүмүүс олон байгаасаа гэж үсэж байна. 지팡이 갖다 놓은 것으로 자기를 다 했다고 생각하는 그런 교사 말고 Зүгээр таягийг авчиж тавьж байгаагаар өөрийн бүх зүйлээ хийчлээ гэж бодож байгаа багш биш. 정말 아이를 사랑하는 Үнэхээр хүүхдүүдэд хайрладаг. 그죠? Тийм биз? 그런 교사들이 있었으면 좋겠어요. Тийм багш нар байгаасаа гэж үсэж 몇 байна. 가지 말씀을 이제 드리고 마칠게요. 자, 기쁜 зүйл들 교사들이 얘기해 주의해야 될 줬어요. 것들 Багш нарын анхаарч болгоомжлох 첫 번째. ёстой зүйлс эхнийх нь 게으르지 마세요. битгий залхуураарай. 아까 말씀드린 것처럼 Дөрөв хэлсэн 교사들 чинь 중에는 자신이 부족하다는 사실을 알면서도 багш нар дундаас өөрсдийгөө дутууд үлмэг гэдгийг мэддэг хэрнээ 노력하지 않는 교사들이 있다. хичээдгүй багш нар байна. 자신이 정말 부족하다는 거 알면 Өөрийгөө үнэхээр дутж байна гэдгээ мэдж байгаа бол 더 잘 하려고 노력해야죠. үнэхээр сайн хийгээж хичээх хэрэгтэй. 게으른 교사는 아이들을 변화시킬 수가 없어요. Залхуу багш хүүхдийг өөрчилж чадахгүй. 변화는 먼저 자신부터 돼야 되는 거예요. 자신부터. Өөрчлөлт эхлээд өөрөөс нь эхлэх хэрэгтэй. 우리 디모데 전서 1-р Тимот 4장입니다. 4 байна. 16절. 16 дугаар ишлэл 1346 дугаар хуудас 디모데 전서 4장 16절. 1-р Тимот 4-ийн 16 같이 읽어봅시다. хамт уншия. Өөртөө ба сургаалтаа анхаар эдгээрт туйлбартай бай. Ингэснээр чи өөрийгөө болон сонсогчдоо хэн хэнийг нь аврана. 내가 내 자신과 가르치며 삼가 일을 계속하라. Өөртөө ба сургаалтаа анхаар. 누구를 먼저 가르치라고요? Хэнд эхлээд зааг нь 너 자신부터 가르치라는. өөртөө эхлээд зааг нь. 가르침의 첫 번째 대상은 나 자신이죠. Тэгэхээр заах эхний объект нь би өөрөө байна. 그죠? Тийм биз? 자기를 가르치지 않으면서 누구를 가르치냐고. Өөртөө заахгүй байгаа хэрнээ. Өөр хүнд заах юм бэ? 그래서 교사들이 Багш нар маань 자신이 가르치는 말씀 앞에 자신의 삶을 한번 돌아봐야 돼요. өөрийн зааж байгаа үгийн өмнө өөрийнхөө амьдралыг эхлээд эргэж харах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 아이들한테는 말씀 시간에 TV 스마트폰 보지 마. Хүүхдүүдэд үгийн цагаар битгий гар утсан оролт. 근데 공과 시간엔 자기는 뒤에 앉아서 스마트폰 보고 있어. Тэгсэн хэрнээ одоо яг нөгөө сэдвийн үг дамжуулагч чи өөрөө хойн суучихсан утсан оролдож байна. 그게 진짜 잘못된 모습이죠. Тэр жинхнээсээ буруу дүр төрхөө. 그렇죠? Тийм биз? 가르침의 첫 번째 대상은 누구다? За заах эхний объект нь хэн гэнэ үү? 나 자신이란 Би 말이야. өөрөө гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 두 번째, Хоёрт нь 적당하게 하려고 하는 마음을 버리세요. тохироос хийгээд хий гэсэн тэр сэтгэлээ хаяарай. 교사들 중에는 Багш нараас 정말 잘하려는 마음보다도 그냥 적당하게 하려는 마음을 가진 교사들도 있더라고요. үнэхээр сайн хий гэсэн сэтгэлээс илүү нэг тохироос хийгээд хий гэсэн тийм багш нар байдаг юм байлаа. 공과 준비든 분반 수업이든 뭐 기능별 발표든 간에 За үгээ бэлтгэж бай, ангийн нөхөрлөө бэлтгэж бай, нөгөө үзүүлбэрээ бэлтгэж бай. 이렇게 좀 부탁하면 좀 부담이 되겠지만 그래도 이렇게 부탁을 좀 드리고 싶어요. За ингэж захиу жоохон дарамт болж магадгүй. Гэхдээ ингэж хэлмээр байна. 100% 하지 말고 100% хий гэж оролдолгүйгээр 120%를 하세요. 120% хий гэж зүтгээрэй. 이 말의 뜻은 Энэ үгийн утга. 여러분들이 충분히 연습했다 할지라도 Та бүхэн хангалттай бэлдсэн байлаа ч 막상 гэсэн 그 자리에 쓰면 яг тэр байрандаа зогсчих юм бол 긴장이 돼가지고 그죠? сандраад 잊어버릴 수 있어요. мартчих боломжтой. 맞죠? Тийм биз? 100%를 준비하지 말고 Тэгэхээр 100% бэлтгэлгүйгээр 그것까지 예상해서 түүнийг хүртэл тооцоолоод 120%를 준비하십시오. 120%тай бэлдээрэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 대답은 없지만 За хариулт байгаа ч гэсэн 그렇게 할 거라고. тэгэж 아? хийх бол байхаа гэж итгэж 창세기 байна. 6장 봅시다. Эхлэл 6-аас харъя. 창세기 6장 Эхлэл 6 22절. 22 дугаар ишлэл 6장 22절 6-гийн 22 읽어봅시다. уншия. Ноа тийхүү үлдэж өөртөө нь бурхны тушаасан ёсоор бүхнийг гүйцэтгэжээ. 또 7장 5절 7-гийн 5 байна. 읽겠습니다. уншия. Ноа өөртөө нь эзний тушаасан ёсоор бүхнийг хийжээ. 다 명하신 대로 다 준비했다. Тушаасан ёсоор бүхнийг хийжээ. 다 준비했다는 것은 부족하지 않게 준비했다는 뜻이겠죠. Бүхнийг хийжээ гэдэг чинь дутхааргүй бэлдсэн гэсэн үг шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 다 준비했다는 것은 완벽하게 했다는 거겠죠. 그죠? Бүхнийг хийжээ гэдэг нь бүрэн төгс хийсэн гэсэн үг. 은혜는 하나님이 주시는 거 맞아요. Нэгүслийг бол бурхан өгдөг нь зөв. 하지만 우리에게는 Гэвч бидэнд 준비할 책임도 있는 거예요. бэлдэх хариуцлага байгаа. 아유, 내가 부족하게 준비해도 주님 은혜로 주실 거야. Би дутуу бэлдсэн ч гэсэн эзэн нэгүслэр дүүргэнэ. 아니요. Тийм биш. 부족하게 준비하면 주님이 주실 은혜도 안 줘요. Дутуу бэлдчих юм бол эзэн өгөх нэгүслээч өгөхгүй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 어제는
대답 잘하더니만 오늘은 대답 안 하시지. Хүчээр сайн хариулаад байсан. Өнөөдөр яагаад хариулахгүй вэ? 잠언 21장 Сургаалт үгс 21. 잠언 21장 31절. Сургаалт үгс 21-ийн 31 байна. 읽어봅시다. Уншия. Хүлэг мордыг тулааны өдөрт бэлтгэгч ялалт эзнийх болоо. 두 가지를 이 말씀 두 가지를 말해주고 있어요. Энэ үг хоёр зүйлийг хэлж байна. 하나님이 하시는 일과 우리가 해야 될 일. 그죠? Бурхны хийх ажил болоод бидний хийх ёстой ажил. 이기고 지는 것은 누가 하시는 거예요? Ялах уу, ялагдах уу гэдгийг хэн 하나님이 тогтоох вэ? 정해주시는 거예요. Бурхан тогтооно. 우리는 뭘 해야 됩니까? Тэгвэл бид юу хийх ёстой вэ? 마병을 준비해야죠. Хүлэг мордыг бэлтэх хэрэгтэй. 싸울 날을 위해서 전쟁을 준비해야 되잖아요. Тулааны өдөрт тулалдах бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 주님이 은혜를 주시지 내가 아무리 하더라도 안 돼. 응? Эзэн нэгүстийг өгч тээ. Би хичнээн хийсэн ч болохгүй. 그렇게 말하면서 자기 할 일을 준비하지 않는다. гэж хэлэнгээ өөрийн хийх ёстой зүйлдээ бэлтгэхгүй байна. Тэгвэл залах уу байна. Тэр нь хором уу хэрэг? 성경에서 게으른 것을 악하다고 말씀했잖아요. Библиэлд залах уу байхыг хором уу гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 우리는 그런 교사가 되면 안 됩니다. Бид хүн ийм багш байж болохгүй. 그래서 Тиймээс 적당하게 하려고 하지 말고 тохироос хий гэж бодолгүйгээр 잘 하려고 노력하시기 바랍니다. сайн хий гэж хичээгээрэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 또 Мөн 세 번째 3-т 자신이 가르치는 말씀과 반대되는 삶으로서 주님의 말씀을 흐리게 만들면 안 됩니다. өөрийнхөө зааж байгаа үгийн эсрэг амьдрснараа эзний үгийг болонгортуулж болохгүй. 교사는 Багш 마땅히 아이들 앞에서 본이 돼야 되겠죠? гарцаагүй хүүхдүүдийнхээ өмнө үлгэр дуурайд болох хэрэгтэй. 여러분의 잘못된 말과 행동을 통해서 아이들에게 가르친 여러분의 말씀을 흐리게 만들면 안 됩니다. Та бүхэн буруу үг үйлдэлээсээ болж өөрсдөө хүүхдүүдэд зааж байгаа тэр үгэндээ бурхны үгийг сарниулж болохгүй. 사도행전 Үлс 1장을 보겠습니다. нэгээс харъя. 사도행전 1장 Үлс 1 1절 1-ийн 1-р эшлэл. 읽어봅시다. Уншия. Теопло би эхнийхээ номд Есүсийн юу үлдэж сургаж эхэлснээс авахуулан 자, 예수의 행하시며 가르치시기를 이라고 되어 있죠? Есүсийн юу үлдэж сургаж эхэлснийг 누가복음 사도행전 기자가 동일하게 누가입니다. Лук болон Үлс номын бичээч нь яг адилхан Лук байна. 내가 먼저 쓴 글이라는 것은 누가복음 말하는 거예요. Тэгэхээр би эхнийхээ номд гэдэг нь Лук номыг хэлж байна. 누가복음의 내용 뭐예요? Лук номын агуулга нь юу вэ? 예수님의 가르치심과 행함이 아니죠. Есүсийн заасан болоод үйлдсэн биш шүү дээ. 뭐예요? Юу вэ? 예수님의 Есүсийн 행하심과 үйлдэл 가르치심. тэгээд заасан. 성경만큼 순서를 중요하게 여기는 말씀이 없어요. Библийн хэмжээнд дистараллыг чухалж байгаа ном гэж байхгүй. 회개하고 Гэмшиж 복음 믿으라. сайн мэдээнд итэг. 은혜와 Нэгүсэл 평강. амар тайван. 구원과 Аврал 진리. үнэн. 순서를 중요하게 여기시죠. Bibli дистараллыг чухалчилж байгаа. 여기 나오죠. Энэ дээр гарч байна. 예수의 행하시며 가르치시기를 시작하신 분. Есүсийн юу үлдэж сургаж эхэлснийг. 교사들은 아이들 앞에서 무엇을 먼저 해야 될까요? Тэгэхээр багш нар хүүхдүүдийнхээ өмнө юуг эхэлж хийх ёстой вэ? 행동을 먼저 해야 돼요. Үйлдэх хэрэгтэй. 오늘 먼저 보여줘야 돼요. Эхлээд үлгэр дуурайлыг харуулах 그리고 хэрэгтэй. 가르쳐야 됩니다. Тэгээ дараа нь заах хэрэгтэй. 아이들은 금방 알아요. Хүүхдүүд тэр доороо 이 мэднэ. 교사가 Энэ багш 말만 하는 교사인지 진짜 본을 보여주는 교사인지는 아이들이 더 잘 알아요. зөвхөн ярьдаг багш уу эсвэл жинкнээсээ үлгэр дуурайл үзүүлдэг багш уу гэдгийг хүүхдүүд сайн мэддэг. 알까요, 모를까요? Мэдгүй. 아이들 눈치가 빨라요. Хүүхдүүд их гэрхаа. 어리다고 아이들이 모를 거라고 생각하면 안 됩니다. Тэгэхээр хүүхдүүд балчир гээд мэдгүй байхаа гэж бодож болохгүй. 저도 이제 아이를 키워보니까 아이들이요 참 눈치가 빨라요. Би ч гэсэн хүүхдүүдээ өсгөөд үзсэн чинь хүүхдүүд их гэрхаа байдаг. 가정에서 아이들하고 약속을 합니다. За гэр бүлдээ хүүхдүүдтэйгээ амлалт гаргадаг. 이렇게 하지 말자. Ингэж хийхээ болий. 그러면요 아이들이 Тэгэх юм бол хүүхдүүд 고선을 살짝 넘어가려고 해요. за тэр зураасыг хальт давах гэдэг. 그리고 엄마 아빠가 어떻게 하는지 봐. Тэгээд бас аав ээж нь яг яаж байгааг хардаг. 진짜 엄마 아빠가 약속대로 할 건지 안 할 건지를 아이들은 시험합니다. Жинхнээсээ аав ээж нь амлалтынхаа дагуу хийж ийн үгүй юу гэдгийг хүүхдүүд сорьж харж идэг. 그때 교육이 시작되는 거예요. Яг тэр үеэс ахуулан хүмүүжил эхлэнэ. 그 약속을 지켜주는 부모는 아이가 아 우리 부모님은 말한 대로 하는 분이구나라는 걸 알고 안정감을 느껴요. Тэр амлалтандаа хүрч байгаа эцэг эхээ хараад
хүүхдүүд маань аюулгүй юм байна штэ гэдгийг доктортой юм байна штэ гэдгийг хүүхдүүд мэдэрдэг байна. 근데 그걸 무시해버리잖아요. 그거를 그렇게 약속대로 안 해주잖아요. Гэтэл өөрөө хэлсэндээ хүрэхгүй амлалтынхаа дагаа хүхийхгүй бол 아이 마음속에서 부모를 무시해버려요. хүүхдүүд сэтгэлтэй аав ээжигээ зүгээр үл тоочдөг. 우리 부모는 나를 통제할 수 있는 능력이 없는 부모야. Аав ээж минь намайг хянах чадваргүй хүмүүс ээ 무시해버려요. гэд үл тоочдөг. 아십니까? ойлгож байна уу? 아이들도 마찬가지예요. Хүүхдүүд ч гэсэн адилхан байна. 교사가 Багш нь 말한 대로 본을 보이는 삶을 살면요. хэлснийхээ дагуу үлгэр дуурайлаад үзүүлээд амьдрал 아이는 교사에게 신뢰를 느껴요. хүүхдүүд ч гэсэн багштай нэг итгэлцлийг 의지하는 마음이 생겨요. найдах гэсэн сэтгэл төрдөг. 아, 이 교사 의지하고 내가 살아야 되겠다. Би энэ багштай найдаж түшиглээд амьдрнаа. 그 말씀 따라가야 되겠다. Хэлсэн үгийнхээ дагуу амьдрнаа. 그렇게 됩니다. Ийм болдог. 그런데 Гэхдээ 말만 하고 행하지 않은 교사가 зөвхөн ярьдаг, үйлддэггүй багш 자기는 안 해. өөрөө хийдэг. 그러면 마음속에 이 아이가 이 교사 무시해버려요. Тэгвэл тэр хүүхэд сэтгэлдээ багшигаа үл тоочхон. 제가요 진짜 이런 얘기도 들었어요. Би бүр ийм зүйлийг сонсчихсан. 어떤 교사한테 За нэг багшаас 자기도 한동안 교사를 했대. өөрөө хэсэг хугацаанд багшилсан гин. 근데 왜 지금 안 하냐고 물어봤어요. Одоо яагаад хийхгүй байна гэсэн. 교회 학교 아이한테 이런 얘기를 들었대. Гэтэл чуулганы сургуулийн хүүхдээсээ ийм зүйлийг сонссон гин. 교사가 그러면 돼요? Багш хүн тийм байж болд юм уу? 이런 얘기를 충격받아가지고 자기가 Гэсэн үгийг 잠깐만, сонсоод өөрөө бүр шоконд ороод одоо багш хийхгүй гэсэн. 이제 그런 교사는 진짜 그러면 둬야지, 그죠? Тэгвэл тийм багш болох хэрэгтэй шүү дээ, тий? 교사가 아이들한테 교사가 그러면 돼 이런 말 들으면 안 되잖아요. Багш нь хүүхдүүдээс багш байж та тэгэж хийж болох юм уу гэсэн үгийг сонсож болохгүй. 그런 교사는 당연히 그만둬야 됩니다. Тийм багш бол гарцаагүй энэ үйлчлэлээ орхих хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 그 교사는 아마 다른 거 몰라도 본을 보이는 것은 부족했을 것 같아요. За магадгүй тэр багш өөр бусдыг мэдгүй ч гэсэн үлгэр дуурайл үзүүлэх тал дээр дутмаг байсан баха. 또 네 번째, Дөрөвтөн 자신이 맡고 있는 아이들의 가정을 위해서 매일 기도해 주시기 바랍니다. өөрийнхөө дааж авсан хүүхэд болоод хүүхдүүдийн гэр бүлийнхэн төлөө өдөр болгон 자, залбираарай. 본문에 Үндсэн үгэн дээр 그 게하시와 엘리사의 차이 중에 하나가 뭐냐면은 Гихаз болон Элишагийн ялгаа нэг ялгаа нь юу вэ гэхээр 열왕기야 다시 4장으로 돌아가 보죠. 2 дугаар 4-өөс харъя. 4장 33절에 4-ийн 33 дээр 읽어봅시다. уншия. Ингээ тэр дотогш ороод хоёулахнаа үлдээж араасаа хаалгаа хаагаад эзэн залбирав. 뭐가 부족했어요? Юу 뭐가 дутсан 없었어요? бэ? Юу байгаагүй вэ? 게하시는 기도가 없었어요. Гихаз залбирал байгаагүй. 엘리야는 Харин Элиша는 Элиша 먼저 기도했죠. эхлээд залбирсан. Тийм биз? 뭐 많은 차이가 있겠지만 Мэдээж олон ялгаа 정말 байгаа. 아이를 사랑하는 교사라면 Үнэхээр хүүхдээ хайрлаж байгаа багш 당연히 그 아이들을 위해서 기도하겠죠. ойлгомжтой тэр хүүхдүүдийн төлөө залбирна. 그죠? Тийм биз? 아이의 가정 생활 또 학교 생활을 위해서도 분명 기도해 줄 거예요. Хүүхдүүдийнхээ гэр бүлийн амьдрал, сургуулийнхын амьдралын төлөө ч гэсэн залбирна. 교사들 중에 이렇게 생각하는 교사 없죠. Багш нар дундаас ингэж бодож байгаа багш байхгүй 상담하다 шүү дээ. 보면은 교회 생활은 신앙 생활, За зөвлөгөө өгөх юм бол чуулганы амьдрал нь итгэлийн амьдрал, 학교 생활, 직장 생활은 자기 생활. сургуулийн амьдрал, ажил төрөл нь болохоор өөрийнх нь амьдрал 그렇게 나누는 교사들이 있어요. гэж хуваадаг багш байдаг. 잘못된 생각이죠. Буруу үстэй. 그죠? Тийм биз? 구원 받은 때부터 주님 앞에 가는 날까지 우리의 모든 삶이 신앙 생활이에요. Авгснаас хойш эзний өмнө очих хүртэл бидний бүхий л амьдрал итгэлийн амьдрал. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도는 가정에서도 신앙생활 하는 거죠. Тэгэхээр аврагдсан итгэгч гэр бүлдээ ч гэсэн итгэлээр амьдарч байна. 학교에서도, Сургууль дээрээ ч, 직장에서도 ажил дээрээ ч 신앙생활 하는 거예요. итгэлээр амьдарч 우리는 байна. 교회 와서만 신앙생활하는 게 아니잖아요. Би зөвхөн чуулган дээр ирээд л итгэлээр амьдардаг юм биш. 그죠? Тийм биз? 그렇기 때문에 교사들은 Тиймээс багш нар 자기 아이들을 위해서 가정생활 그리고 학교 생활을 위해서도 기도해 줘야 돼요. өөрийн хүүхдүүдийнхээ төлөө, гэр бүлийнх нь амьдрал, сургуулийнх нь амьдралын төлөө ч гэсэн залбирах хэрэгтэй. 기도한다는 것은 하나님의 능력과 도우심을 구한다는 뜻이에요. Залбирна гэдэг нь Бурхны хүч чадал, тусламжийг эрэлхийлнэ гэсэн үг. 여러분들이 교사로서 이제 분반 수업을 준비하고 뭐 여러 가지를 준비하는 가운데도 기도해야 Та 되겠지만 бүхэн багш хүний хувьд ангийн нөхөрлөлчгээр олон зүйлийг бэлтгэхдээ залбирах хэрэгтэй. 가장 중요한 건 여러분들이 가르치는 아이들을 위해서 기도하는 것이 정말 필요하다. Хамгийн чухал зүйл нь өөрсдийнхөө зааж байгаа хүүхдүүдийн төлөө залбирах нь үнэхээр хэрэгтэй. 아이 이름을 부르면서 За хүүхдүүдийнхээ нэрийг нэг бүрээр нь дуудаж 주님께 그 아이의 신앙을 위해서 그 아이의 생활을 위해서 정말 도와달라고 기도하는 필요가 있습니다. эзэн минь тэр хүүхдийн итгэлийн төлөө, тэр хүүхдийн амьдралын талаар туслаач гэж залбирах хэрэгтэй. 에베소서 1장입니다. Эфес 1 байна. 에베소서 1장 Эфес 1 16절. 16 дугаар ишлэл.
1장 16절. 1:16. 자, 읽어봅시다. Уншия. Залбиралтаа та нарыг дурсахдаа та нарын төлөө талархтгаа зогсоохгүй. 내가 기도할 때에 너희를 말하노라. Залбиралтаа та нарыг дурсдгаа. 그죠? Тийм биз? 교사는 기도할 때 누구 얘기해야 됩니까? 그럼 Тэгэхээр багш залбиралтаа хэнийг хэлэх хэрэгтэй вэ? 여러분들이 가르치는 아이들 얘기해야죠. Та бүхэн өөрсдийн зааж байгаа хүүхдүүдэд хэлэх хэрэгтэй. 그리고 Мөн 5번째는요. тавдах нь 교사 여러분이 항상 주님과 친밀한 사귐을 가져야 됩니다. багш болох та бүхэн үргэлж эзэнтэй ойр дотн нөхөрлөх хэрэгтэй. 사실은 Үнэн дээр 누가 말씀 많이 들어야 되냐면은 хэн үгийг их сонсох хэрэгтэй вэ гэхээр 봉사하는 사람들이 말씀 많이 들어야 돼요. үйлчилж байгаа хүмүүс үгийг их сонсох хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм биз? 교사들이 말씀 많이 들어야 됩니다. Багш нар үгийг их сонсох хэрэгтэй. 주님과의 친밀한 교제를 항상 유지하려고 노력해야 됩니다. Эзэнтэй ойр дотн нөхөрлөө үргэлж хадгалахын төлөө хичээх хэрэгтэй. 레위기 6장을 봅시다. Лев 6-аас харъя. 레위기 6장 Лев 6. 9절부터 9-өөс 13절까지 13 хүртэл 6장 9절부터 13절 읽어보겠습니다. 6-гийн 9-өөс 13-ыг уншийе. Ааронд болон хөвгүүдтэн тушаан шатаал тахилын хууль ийм юм. Шатаал тахилыг бүхэл шүнжин өглөө болтол тахилын ширээн дээрх галын хоовонд байлгах бөгөөд тахилын ширээн дээрх гал дүрлцээр байх ёстой. Тахилч майланган нүмерэг өмсөх бөгөөд биедээ дотуур хувцастай байна. Тахилын ширээн дээр галд шатаасан шатаал тахилын үнсийг тэр авч тахилын ширээний хажууд тавиг. Тэгээд тэр хувцаа тайлан өөр хувцас өмсөөд үнсийг хуарангийн гадна цэвэр газарт аваачиг. Тахилын ширээн дээрх гал унтрахгүй. Түүн дээрээ үргэж дүрлцээр байна. Тахилч түүн дээр өглөө бүр мод нэмж дээр нь шатаал тахил урж тавиад эвийн тахилуудын өөхийг шатааг. Тахилын ширээн дээрх гал байнга асаж байх ёстой. Энэ нь унтрах ёсгүй. 자, 9절부터 13절 이 짧은 구절 속에 3번이나 반복해서 하신 말씀 있어요? За 9-оос 13 дугаар энэ богино ишлэл донд 3 удаа давтагдсан үг байна. 뭐예요? Юу вэ? 단 위에 불이 꺼지지 않게 하라. За шатаал тахилын ширээн дээрх гал бүү унтрах. 단 위에 불이 꺼지지 않게 하라. Энэ шатаал тахилын ширээн дээрх гал унтрах ёсгүй. 번제단의 불은 꺼지지 않도록 하라. Шатаал тахилын ширээн дээрх галыг бүү унтраа гэж байна. 번제단 шатаал 예수님이 тахилын 십자가를 ширээн 타죠. Есүсийн загалмайг хэлж байгаа. 그죠? Тийм биз? 번제단의 불을 꺼뜨리지 말라는 말은 무슨 뜻일까요? 그러면? шатаал тахилын ширээн дээрх галыг бүү унтраа гэж байгаа нь юу гэсэн үг вэ? 주님의 그 처음 사랑, 주님과의 친밀한 교제를 꺼뜨리지 말라는 거예요. Эзний тэр анхны хайр, эзэнтэй дотн нөхөрлөлийг унтрааж болохгүй гэсэн үг. 내 불이 꺼졌는데, Гэтэл миний гал унтарч 내 불이 чадах. 꺼졌는데 Миний гал унтарч 누구한테 чадах. 불을 붙여줘요? Хинд галыг ноцоож чадах вэ? 내가 사랑이 식었는데 Миний хайр хөрчөөд байх. 누구한테 사랑을 심어줘요? Хинд хайрыг суулгах вэ? 네? 내가 잠을 자고 있는데 Би өөрөө унтаж байж 누구를 깨워줘요? хэнийг сэрэх вэ? 그죠? Тийм биз? 교사들은 Багш нар 자기 마음 속에 있는 번제단의 불이 꺼지지 않도록 조심해야 된다. өөрийнх нь сэтгэлд байгаа шатаал тахилын тэр гал нь унтрахгүй байх тал дээр болгоомжлох хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 피곤한가 봐요. 계속 하품하네. За ядарч ах шиг байна. Баян өвшөөгээд байна. 이 시간에 За энэ цагт 엘리사와 게하시라는 제목으로 말씀을 드렸는데요. Элиша ба Гехаз гэсэн сэдвэр үгээс хэллээ. 죽은 자를 살리는 거 하나님의 말씀입니다. Өгсөн хүнийг амьдуулах нь зөвхөн Бурхны үг. 그러나 Харин 사랑과 열정이 없는 교사를 통해서 죽은 자를 살리는 하나님의 역사가 나타나는 건 아니에요. хайр халуун сэтгэл байхгүй багшаар одоо Бурхны ажил явагдахгүй. 내가 말씀 전해주면 됐지. 내가 할 일 하면 됐지. 응? Би үгийг дамжуулахад л болно. Би хийх ёстой ажлаа хийхэд л болно. 그렇게 해서 아이들이 하나님의 사랑을 깨닫고 변화되는 것이 아니라는 겁니다. Тэглээгээд хүүхдүүд Бурхны хайрыг ухаарад өөрчлөгддөг юм биш ээ. 하나님의 말씀을 가르치는 교사인 우리들도 Бурхны үгийг зааж сургаж байгаа багш болох бид хүн ч гэсэн 내 안에 사랑이 불타야 돼요. миний дотор хайрын гал дүрлцэх хэрэгтэй. 깨어 있어야 돼요. Би өөрөө сэрүүн байх хэрэгтэй. 내가 아이들을 가르치는 아이들을 사랑하는 마음이 있어야 돼요. Би зааж байгаа хүүхдүүдэд хайрлах гэсэн сэтгэл байх хэрэгтэй. 주님은 그런 교사를 통해서 예전- 하나님의 말씀을 전하고 아이들을 구원해 주시고 변화시켜 주실 겁니다. Эзэн ийм багшаар дамжуулан Бурхны үгийг зааж сурах нь хүүхдүүдийг авралт хүргэн Бурхны хайрыг ухааруулна. 계시록 Илчлэл 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя.
제가 이 말씀을 읽고 참 위로가 됐던 적이 있는데요. Өнөө нь би энэ үгийг уншиж байгаад их тайтгарал болж исэн. 말씀 읽고 마칠게요. За энэ үгийг уншаад дуусгая. 요한계시록 3장 8절입니다. Илчлэл 3:8 байна. 읽겠습니다. За 8 дугаар ишлэгийг уншийе. Би чиний үлсийг мэдэн харагтун хинч хааж үл чадах нээлттэй үүдийг би өмнө чинь тавьсан. Юу гэвэл чиний хүч багч чи үгийг минь сагсан бөгөөд нэрийг минь үгүйсгээгүй. 예수님께서 빌라델비아 교회에게 하신 말씀이죠. Есүс Филадельф чуулганд хэлсэн үг байна. 내가 내 행위를 안 오니 Би чиний үлсийг мэдэн. 내가 적은 능력을 가지고도 내 말을 지키며 내 이름을 배반치 않는 Чиний хүч багч чи үгийг минь сагсан бөгөөд нэрийг минь үгүйсгээгүй. 어떤 능력? Ямар хүч? 큰 능력이라고 말씀하셨다면 Агуу хүч гэж хэлсэн бол 저는 나는 안 되는구나 이렇게 생각했을 것 같아요. би бол өөрөө би боломжгүй юм байна штэ гэж бодоно. 난 능력이 없으니까. Яг тэгэхээр надад хүч байхгүй ч. 그런데 주님께서 Гэтэл эзэн 네가 적은 능력을 가지고도 내 말을 지켰다. чиний хүч багч чи үгийг минь сагсан 칭찬해 주셨잖아요. 그죠? гэж магтсан байгаа сте. 그죠? Тийм биз? 교사들 Багш нар 내가 정말 능력이 부족하다. би үнэхээр хүч чадлаар дутнаа 그렇게 느낄 수 있을 거예요. гэж мэдэрч магадгүй. 하지만 낙심하지 마세요. Гэтэ битгий цөхрөөрэй. 적은 능력이라도 Бага хүч байсан ч 정말 아이들을 사랑하는 마음으로 정말 간절한 마음을 가지고 한다면은 үнэхээр хүүхдүүдэд хайрсан сэтгэлээр чин сэтгэлээсээ үйлчилвэл 거기 하나님의 역사가 나타나고 하나님의 은혜를 부어 주시는 거. тэнд бурхны ажил явагдана. Бурхан нэгүслээ цутгаж өгнө. 아시겠죠? Ойлгосноо? 교사들에게 수고하는 교사들에게 감사드리고 Багш нар үйлчилж байгаа багш нартаа талархлаа илэрхийлье. 더 수고해 주시기를 부탁을 드립니다. Илүү их хөдөлмөрлөөсэй гэж хүсье. 기도하겠습니다. Залбирая. 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님, Хайр нэгүслэр бэлхэн дүүрэн бурхан минь. 이번 교사 수련회가 우리 교사들에게 더욱더 은혜와 위로와 힘을 얻는 시간이 되게 도와주옵소서. Энэ удаагийн багш нарын цугларт багш нарт маань илүү их тайтгарал нэгүсэл хүч болж чадгаар туслаарай. 주님께서 우리에게 맡겨주신 귀한 영혼들 사랑으로 대하고 Эзэн таны бидэнд даатгсан эрхэм сүнснүүдэд хайраар харьцаж 우리 교회 학교가 더욱더 성장하고 또 부흥할 수 있도록 역사해 주시기를 기도드립니다. манай чуулганы сургууль улам илүү өсөж бас сэргэж чадхаар ажиллаа болж өгнө. 남은 모든 일정 함께 해주시고 인도해 주옵소서. Мөн үлдсэн бүхий л хөтөлбөртэй хамт байж удирдах өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.